parecido com o Valheim, sim. Você consegue os hostear e jogar ao mesmo tempo no console até 4 pessoas, Nunes. Sinistro aí, mano, é muito pau. Peraí, conectou no YouTube aonde, filho? Tem cross entre PC. PC não, é Game Pass e Game Pass, mas Game Pass e Steam não. Gente, estamos no YouTube, deixa eu ver se tá tudo ok. Não, eu queria saber se eu tava indo pro lugar certo. Não, esse negócio de programar live no YouTube é uma merda, velho. Vai ter pau no PlayStation? Não, não vai ter pau no PlayStation. É uma boa pergunta. Deixa eu vir pra cá. Gente, pra quem tá no YouTube, manda um oi aí pra mim. Porque eu comecei que cagou, eu não sei se foi ou se não foi. A gente tá gravando algumas coisinhas do Power Word. Deixa eu vir pra cá. Oi, boa, Paulo, brigadão. Gravação. Quais eram as outras perguntas do Paulo mesmo? Deixa eu vir pra cá. Pau no PlayStation não tem. Pau crossplay, verdade. Alguém tinha perguntado mais alguma coisa? O povo tá acostumado a receber o pau de graça, é ótimo. Muda algo 4 na mesma tribo? Não, todo mundo pode compartilhar a base e trabalhar do mesmo jeito. Quanto vai ser o pau? $30, fuzileiro. Tem no Game Pass? Vai estar no Game Pass. Deixa eu gravar aqui, vamos lá, só para gravar os adendos. Mais perguntas, gente, das perguntas e respostas do pau. Gente, o pau vai estar disponível para Steam, consoles Xbox e PC no Game Pass, tá? Não tem crossplay entre essas versões, ou seja, não tem crossplay entre a Steam e o Game Pass. Mas se você estiver jogando o Game Pass no PC, você pode jogar com a galera que está jogando o Game Pass do Xbox. Os desenvolvedores querem que o crossplay chegue o mais rápido possível. Então, imagino que não vai demorar muito tempo pra gente já poder jogar todo mundo com o pau na mão. Quer saber se alguma placa Gigabyte B650 é forte para montar um Ryzen 9? Cara, ô Pedro, eu vou ser bem sincero. Placa mãe. O lance é... A não ser que você vá fazer overclocking extremo, você não precisa de uma placa top de linha, assim, sabe? Tem como resetar os pontos do personagem? Tem, mas essa daí não é nenhuma pergunta, é mais uma dica que eu vou colocar depois. Gente, é 1 e pouco, eu vou fechar o pau aqui. Porque a gente já fica de olho na live do Diablo e depois a gente volta pro pau. Bueno, não tem PVP. Do Xbox é 5. Não tem PVP, então ninguém invade a sua base. Vale a pena o pau? Ó, tem gente que pega o pau de graça, acho que deve valer, né? Tem gente que... 2 horas com o pau torando, tem que descansar mesmo. Deixa eu fechar aqui. Porque senão eu não saio do jogo e aí a hora que começar a live do Diablo a gente se fode, né? Tem acesso à base, tipo, jogamos em 2 tribos e uma tribo tem acesso a... Não, fica fechado, você não consegue pegar as coisas. Ô Victor, então, que vai ter PVP, vai, tá? Isso é um fato, eles já falaram que vai ter PVP. Live do Diablo é agora às 2. Mas acho que eles não começaram ainda, deixa eu ver aqui.
Eu vou sair do pau hoje, já vou entrar na categoria do Diablo, tá, gente? Depois a gente já vai voltar pro pau, só pra deixar claro. E aí, Thiago, como é que você tá? Cláudio, boa tarde. O Diablo é acessível a todos os jogadores ou é jogo de nicho? Cara, ele é... Dos jogos de RPG de ação, eu acho que ele é o mais acessível do mercado. De longe, de longe, de longe. Porque ele te oferece muitas facilidades pra quem nunca jogou um jogo do tipo. Não dá pra brincar com o pau enquanto não rola live? Ah, então, dá. Mas dá ban no YouTube, né? Bueno, não sei nem quem que é, pô. Mesmo saindo, todo mundo quer um pau. Ô Douglas, valeu, brigadão. Que horas... Aí é o quê? Aí fim de tarde já? Você acha que seria demais pra ter 7 itens no Diablo 4? Acho. Eu acho que tem que melhorar muita coisa antes de ter itens de 7, Antônio. Honey, ceguei. Cegou quem? Pau é vida, pau é gostoso. 2.500 horas de POI é requisito... Não, é requisito pra você reclamar. Pra jogar, não. Pra jogar, você só pode jogar mesmo. O Bueno, a gente vai ter um servidor... Eu tô esperando pra ter a notificação exata, né? Mas vai ter um servidor dedicado. Então, tipo, vai ser... Vou colocar 32 players ali. Hadomancer vem do Salamancer. Não sei nem quem que é Salamancer. Como faz pro pau crescer no jogo? Acesse aí, xvideos.com. Eu acho que 7 itens vai demorar, viu? Dá carinho pro pau também, né? Pelo menos esse jogo é um tapa na cara do Pokémon Company. Uma outra companhia pergunta é: co-op é todo mundo na mesma base? Não, co-op você cria o seu clã. Se você quiser jogar sozinho, você joga. Tier list de melhores pau? Já tenho aqui na... Já tá anotado já. Eu vou gravar isso aí à noite, o Sam. Bueno, como todos, sempre que não tem esse tipo de jogo, a gente tem servidor, é servidor para fechado para membros e subs. Então é membro do YouTube e subs aqui da Twitch, tá? Nunca vou deixar um servidor aberto, não vou fazer também grupo no WhatsApp, nem nada do tipo, tá? Tem um escritório da Blizzard aí? Porra, aí sim, hein, Douglas? O bom é que você pode ameaçar os caras diretamente, né? Posso usar o seu pau em outro servidor? Não. Tem pau industrial, ferramenta e mecânico? Não, não tem. Os paus são muito mais legais que os Pokémon, velho. Novo, no caso. É tudo animal. Quer dizer, tem o Pedobear. Pau morre? Morre. Morre se você jogar no hard. Quando você montou no pau a primeira vez, você gostou? Cara, foi uma experiência indescritível. E aí, Renan, como é que você tá? Vai assistir a live do Diablo 4? Sim. Cara, eu gostei bastante da nova temporada, principalmente porque o patch é um mini poi, né? É bom pra eles testar. Peluguinha, obrigado pela gank. Galera que tá chegando no Peluguinha, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade aí, hein? A gente tá esperando pra começar a live do Diablo, tá, gente?
Eu vou falar a verdade, eu acho que eu vou comer um lanche, um pão ali e volto. Bora pegar pau. A gente vai só cobrir a live do Diablo. Depois a gente já volta pro pau, tá, gente? Fiquem à vontade. Posso colocar roupa no pau? Chama camisinha. Vale a pena começar no hard pra quem gosta de jogo de sobrevivência? Puta, ô Vitor. Eu acho que vale, mas o hard é hard. Se você morrer, você perde o pau. Entendeu? Você fica operado. Existe pau lendário? Sim. Lendário, assim, é chefe, tá? Eu não sei se ele caracteriza como lendário, tá? Tô achando que essa temporada é uma boa ou uma ruim. Mano, a primeira foi ruim. A segunda foi muito boa. Já deixou o pau armado? Já. Já coloquei uma bazuca no pau. Como estão os shinies? Lustrosos, o Vioto. Jogo do pau dá pra jogar de 4? Dá, tem gente que prefere assim. Que eu tava esperando o pau, não tá escrito. Mais legais com... Então, ô Bueno, mas é um acesso antecipado, né? Então eu acredito que vem essas coisas no futuro. Ou vai ter mod pra isso, sabe? Então, assim, eu acho que tem, sabe? Tudo que a gente tá esperando vai... De 4 pega mais pau? Pega, mas você não vê ele chegando. Já jogou Tentem? Joguei, achei chato pra caralho. Não é nem que eu achei chato o Tentem. Os Tentem são muito feios. Né? Ele parece uns Pokémon que deu errado, sabe? Foi o que ela disse. Pode ter mais de um pau? Pode. Live dos devs começa às 2 horas. Eu tô pensando em comer um lanche ali e deixar vocês vendo o pau. Vendi um Tentem por 1.000 conto? Não, mano, eu achei chatinho pra caralho. Porque o Tentem, ele não tenta ser nada além do Pokémon. O pau, além da quinta série, ele quer ser um jogo de sobrevivência e não é turno, né, bicho? Dá pra evoluir o pau? Não. Sobe de nível, mas não evolui. Bernardo, na verdade, você não... A arma é uma habilidade que você desbloqueia. E cada pau tem uma habilidade desse tipo, tá? Então não é assim, olha, eu tenho uma AK-47 e dá pro pau usar. Não é assim que funciona. Quando o pau ganha nível, ele aprende coisa nova? Sim. Você espera que o pau possa crescer no futuro? É o que todo homem espera, no mínimo, né? Mas a gente sabe que não cresce, né? Pau mega? Mano, tem pau pescoçudo, né? Depende do... Pau bola, o Renan. Em relação ao Game Pass, você deixaria o pau dentro ou o pau fora? Pau dentro. Pode continuar vivo se perder o pau? Ah, tem muita gente que vai pra Marrocos e continua vivo e perde o pau. Tem bestiário no Diablo 4? Não tem, cara. Pior que não tem mesmo. Acariciar o pau-chefe da demissão? Não se for consensual. Gente, deixa eu abrir aqui. Eu vou... como eu acho que eu não vou parar, eu vou comer um lanche. Eu sei que é sacanagem, tá, gente? Mas eu vou deixar o vídeo do pau rolando.
Qual vídeo? O meu, foda-se. Mano, eu acho que ele vai bombar no Brasil pela quinta série. Pra mim, assim, a quinta série é real, assim. Depois uma olhada nos novos bonecos Diablo 4 do mercado. Mano, não, eu vi. Eu vi e eu não quero gastar esse dinheiro, mas. Né? É um problema. Acho que a DLC do Diablo vai ser muito caro. Cara, eu acho que vai ser uns $30. Ou 39 dólares, eu acho. O Bernardo. O que pode fazer com o seu pau lendário? Pornô. Se eu tivesse um pau lendário, velho. OnlyFans, mano. Como será que vai ser um canal focado em pau? Dica pra pau ou pau gamer? Pau gamer é RGB, né, velho? Verdade, Marcos. Gente, quem não deixar o like na live do YouTube, o pau não cresce, hein? Já tô avisando. Tem pseudo pau lendário? Ah, sempre tem. Achando que. Deixa eu deixar aqui. Nossa, a qualidade de transmissão tava bem ruimzinha, né? Pro YouTube. Ô, gente, o que eu vou fazer? Rapidão. Eu vou abastecer. Vou comer um lanche. Coisa rápida, 10 minutinhos e eu já volto. Que seria. Aí. Não, né? Tem que ser aqui. Texto. Aqui. Depois do pau, nada melhor que D4. A piada tá pronta, né? Gente, vou deixar rolando então um pouquinho da live passada, tá? Isso aqui já tá no YouTube, então, tipo, gente, não é nenhuma novidade não. Mas eu vou comer rapidinho pra poder voltar a tempo da gente pegar o Diablo, tá? Então, já voltamos, gente. Segura aí, um minutinho.
Tamo de volta, gente. E eu esqueci de colocar o áudio aqui. Nada, cara, no começo... Eu tinha só esquecido desse detalhe. Voltamos, gente. Madeira, pedra e... metal. Flávio. Tá, então, gente, tá mutado. Então, Farias, tem um resumo no YouTube, tá? Mas essencialmente é uma temporada que vai ter um patch construto. Então, eu tava sem som, gente. É um detalhe. Acontece nas melhores famílias, vocês sobrevivem. Enquanto isso, a gente tá esperando... Nossa, que calor, mano. E aí, Alan, como é que você tá? E aí, Douglas, como é que você tá? Manda teu endereço, nossa senhora, seria muito bom. Eu tenho que ter como é que chama? Uma caixa postal para os caras poderem mandar um Antrax. Tem filhos? Graças a Deus, não. Vai começar de necro? Não, vou de necro, não tem jeito. Assim, com tanto tempo montado no pau, eu quase comecei de mago, mas... Mano, eu tô animado pra temporada nova porque ela tá muito legal. Assim, deixa eu só deixar aberto aqui. No YouTube nem começou ainda, vamos direto na Twitch, né? Começa em 15 minutos aqui ainda. Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui. Né? Prefere montar num pau ou ser montado por um? Depende do pau, né? Olha o Felipe, 9 meses, já tá nascendo, hein? Obrigadão pelos 9, Felipe. E aí, Ademir, como é que você tá? Então, o Marad, o legal é, tipo assim, tem novas dungeons, tem o novo patch que é muito na pegada do Path of Exile, tem a competitiva, né? Então, assim, se for no mesmo nível da temporada 2, cara, já tá ótimo. A temporada tem que criar um personagem do zero. Sim, um personagem do zero pra cada temporada. Aguardando as diabruras que estão começando aqui. Eu tô na fila, vamos dizer assim. Deixa eu só ver aqui. Eu dei o sub pro bot pra ele poder usar os emotes. Te mandar no Insta? Pode mandar, tipo... Gente, só levando em conta, tá? Por favor, se eu não responder instantaneamente é porque eu abro muito pouco o Insta. Dá pra perceber, né? Eu abro, coloco o story que a gente tá começando e fica por isso mesmo, na maior parte das vezes. Mas pode mandar. Então, Vitor, o sistema de runas...
Eu acho que se voltar, volta na pegada do Diablo 2. Mas eu acho que sim, eles têm alguma coisa pra ter variantes de skill, sabe? Cara, o Battlesai, o problema é o seguinte: se você não começar, você fica sem ter o que fazer. As temporadas colocam mecânicas novas justamente para manter o negócio divertido. E outra, Diablo não é um MMO, né, gente? Tipo, essa é uma outra coisa. Achei da hora aquela skill de samurai. Que skill de samurai? Trem. O barbeiro tá de volta em formada de runa pro Senescal. Mano, sim, tá. Só espero que não esteja bugado. Lembra que o coração do barbeiro tava bugado. Ah, skin. Porra, eu vi. Mano, aquela lá eu vou ter que gastar dinheiro, não vai ter jeito. Diablo 4 vai ter um pau construto, sim. Jogar Barulho Fogo é uma porcaria, na minha opinião. Ah, não, eu também acho. Então, ô Vitor, o lance é esse. Hoje, pra chegar nessas variantes, eu tenho que ter item, né? E não uma variante de habilidade. Tomara que atualizem o Matadouro. Cara, não vai voltar o Matadouro, né? O Matadouro vai acabar. O Matadouro é da temporada 2. Mano, farmado Uriel de novo. Boa tarde, como estamos? Coca. Almoçar, puta que pariu, pode. Doeu, mas pode. Nossa senhora, eu comi macarrão, cara. Nossa, sabe? Desceu pesado. Tava bom, mas pesado. Agora eu tô assim. Eu tô só o relaxauro agora, velho. Aquele boato que tudo que vier daqui pra frente de mecânica vai ficar definitiva verdade. Não, isso aí é mais fake que... Mano, não tem nenhuma... Essa daí não tem absolutamente nenhuma lógica. Tá rolando o trailer aqui, tá, gente? Tem que trancar a faculdade pra empenhar no nova season. Mano, uma temporada dura o quê? 2 meses no máximo. Que vai ter pro Reino Eterno. O Reino Eterno tem umas mudanças que, tipo, que vieram, tipo assim, que é qualidade de vida, né? O modo de respec, WSAD, pra poder quem quiser usar o WSAD pra movimentar o personagem. Tem umas mudancinhas ali, mas assim, as mecânicas novas são pra temporada. Dividir entre o pau e o capeta. Que o povo achou que eles iam copiar o sistema do pau que mantém as mecânicas. Mano, não. Tipo, eles só vão deixar as coisas que forem legais, assim. Eles já falaram, tipo, só vão manter o que for legal, o que for divertido, que a galera gostar. Que nem eles fizeram no Diablo 3. Não, começa as duas, o Baltazar. Leaving darker forces free to corrupt his machinations and claim the vault's power for themselves.
Dá pra jogar Diablo pegando pau. Await you in the depths. Pau D4. Take the rune, if you dare. E aí, Zard, bom dia. Bom dia? Bom dia. Noite, sei lá. Mínimo pra pegar gold ia ser uma beleza. New quest lines, new legendary items, new unique items, new Tá saindo áudio, né, gente? challenges, and more. In the season of the construct, you learn of a wondrous place beneath the sands of Kyrgyzstan, filled with untold treasure. Nearly all who seek this treasure never return. Those that do return are haunted, or worse yet, possessed. You seek out this place to put an end to whatever's lurking there. Following a lead, you discover a sprawling network of Cara, então, Vaults, o que eu achei legal é que são dungeons com armadilhas. O que eu achei ruim é que eu jogo de necromante. Ayujan of Chaldeum to shape the elements and build tools to serve humanity. While exploring the network, you rescue Cara, eu tava vendo os afixos, né, do patch. Mano, tem muita coisa quebrada lá. private hell. Malphus is a servant of Diablo. He's unlike Como será o pau do diabo, vermelho e pulsante? shapeless, manipulates Com chifres. takes on forms other than his own. He has possessed one of Zoltankul's Começa na campanha ou na temporada? You must work with Ayujan to explore Começa na the temporada, vaults of the loom and defeat Malphus. mas faz a campanha. Constructs. These elementally powered monsters were originally created by Ayujan and Zoltan to protect and maintain the loom. Unfortunately, Malphus Season da Pink Tide e o beta teste do patch? Pode ser. powered by various different elements, giving them different abilities and strengths Mas é pro patch, não. Muitas themselves. das habilidades do patch afetam o seu personagem. As players engage with O patch vai influenciar suas habilidades? Sim. they're going to come Na verdade, ele across the seneschal pode te dar buffs, ele pode te causar efeitos que você se beneficia. the other constructs based Ou ele pode só causar dano mesmo. on direction. Ayujan of Chaldeum Nova Season dia 23, Arcanjo. your orders. Às 3 da tarde. The Seneschal construct is your companion. It's a rebuilt O construct. Victor falou a real. A campanha do Diablo é muito boa, joga na boa e depois você começa na temporada. Seneschal construct has many different abilities that can complement the player's build. It can deal damage, crowd control monsters, or even support you directly by healing you or providing you a damage bonus. Magical Inteligente da parte deles pudesse escolher qual atividade ou habilidade. primarily found in vaults. You get governing stones from the season quest line, Matheus, eu vou de necro. playing through the seasonal Eu content. sempre vou de necromante, gente. Não tem... Construct ability, while a tuning stone is a singular modification for any number of governing stones. Vai lançar Prince of Persia no Game Pass? Não. Construct, and they're leveling up their seneschal, adding new abilities and improving them. Aspectos de Minion vão dar buff no Senescal e a runa do Senescal vai dar buff no Minion. Tomara, Arcan. Just focused on buffing the power of the player themselves, so that Habilidades, então. Não. Você tem duas habilidades no Senescal. Ability is auto defense. Auto defense summons E magic barrier. você pode... As runas... São 3 runas de alteração para cada uma delas. Focus fire. It is a channeled ray of fire that can chain to multiple enemies. Use combinations of tuning stones to transform a seemingly simple skill into something truly crazy. Vaults are seasonal dungeons that are filled with a high concentration of deadly traps, where you can farm for the magic stones for your seneschal constructs. You can find the entrances in different zones of sanctuary. Isso aí já saiu ontem, tá, gente? Então não é nenhuma novidade. Isso aí é... Your area of sanctuary. Then, the player teleports to the vault proper, encountering great challenges. Vaults not only have our new construct family in them, but also new traps built for this season. players are going to discover many new hazards inside these vault spaces. Whether it is Qual habilidade nossas afetadas pelas runas? players need to stay Aí você quer Path of Exile. or stay alive. Each vault Mas assim, eu acho que eventualmente a gente vai ter variantes de habilidade, porque... and a powerful elite. Cara, tem muito pouca variante de build pra algumas classes no Diablo. If you get hit by a trap, you lose 1 stack of Zoltan's Warding. Zoltan's Warding is a special buff players can get by interacting with the statue of Zoltan Cool when they enter a vault, if they have a Pearl of Warding. Ward-woven chests are special chests players can interact with at the end of a vault, if they have enough stacks of Zoltan's Warding left over.
If a player has more than one stack, they can open a O druida pra sofrer um pouco no up. Nossa, do druida é sofrido mesmo. This season introduces our first stationary boss in Diablo IV. This is going to be a fight against Copo Stanley, me rendi. golem, meant to watch over the vaults. The Malthus, once again, has managed to corrupt and control. Because it's stationary, it gives us the opportunity to include some of the season's new traps into the arena. This presents a lot of unique and new mechanics for the players to navigate and fight. Será que o consulto pode morrer? Acredito que sim. Abilities to bear, as they try to destroy and fight off these Malthus control. Quer dizer, morrer, né? They're also making good use of their own seneschal. Make sure they remain upgraded in the fights to come. The gauntlet is a new Mano, nossa, não, o druida é sofrido, cara. fixed amount of time to achieve high scores by proving their might. Any player who unlocks world Encontro nacional de pessoas que usam copo Stanley. in the gauntlet. Ô Ademir, eu vou ser muito sincero. Construct. At the beginning of each week, Se o cara tá num grupo de pessoas que usam um copo, every time you and other players enter the gauntlet velho, that week, pode juntar todo mundo e internar, porque é doença. affixes, everything. This makes it a fair competition. Additionally, monsters with Eu uso porque o copo mantém a coca gelada. leveled up and geared out build. Não porque eu quero fazer parte de um clubinho, entendeu? Broad set of player choices. Players can try different classes and strategies for achieving high Faz parte, né? Tipo, pau, copo Stanley. E aí, dane-se como é que tá. These reset each week when a new gauntlet appears. There are solo leaderboards for each class, as well as party leaderboards that vary with party size. And of course, there are a set of leaderboards just for hardcore players too. But some Mano, eu não sabia que tinha uma maçonaria de copo Stanley, sabe? each leaderboard Bruno, eu vou de necro. you climb to reach it. Até que você prove o contrário, eu sempre vou de necro. Rewards a seal that you can show off. And when you earn the seal of the worthy, you'll be ready for leaderboard competition. Can't wait to see Cara, it in Seja. eu acho que o mago, né, não vai continuar quebrado. E aí, vai começar ou não? Hello, Diablo community. Welcome to another Diablo IV developer update live stream. My name is Adam Fletcher. I am the community lead for the Diablo franchise, and of course, I'm joined by. Pronto, gente, já estamos no local correto. I'm joined by Dan and Madeline. Do you guys want to introduce yourselves? Sure thing. I'm Dan Tangway. I am the lead designer for. Não sabia que tinha uma seita, então, ô Haddock. Se eu soubesse, eu não. James, I'm one of our quest designers on Diablo IV. And what you guys probably don't realize is, or maybe you do, if you watch these streams often, you'll most definitely realize we're in a completely different set today. We're actually live from Albany, New York, at Blizzard Albany, and we're doing. Eles estão na Blizzard Albany, né, agora. Now we have two different sets. We have one in Irvine and one in Albany, and we actually have another guest that will be joining us today. And it's a very familiar face to all our live streams. That's Mr. Adam Jackson. Tem que terminar o beta antes da próxima expansão pra colocar essa porcaria no Game Pass. Hi, Adam. Good to see you. And we'll be talking to you soon because we're going to be talking about balance and classes and everything. So we'll be joining Adam here shortly. But we have a lot to talk about. A lot with Season 3. We announced it earlier this week. With Season Estamos. We've seen a lot of cool feedback and great feedback from Michael Jackson do Diablo tá online. the trailer and everything that released out earlier this week. But we did want to talk a little bit, before we jump into Season 3 and those items, we do want to talk a little bit about, the new year and obviously going through the holiday and Season 2, where we had Season of Blood, where players got to jump in, of course, fight Lord Zir. Eu sempre sou o Adam aqui. And what was awesome to see with... Eu até posso vir aqui pra baixo, mas aí perde a graça. Getting really great feedback from players about how they enjoyed, some of the aspects with it, and, Será que tem outras marcas muito mais baratas que deixam a bebida pelo mesmo tempo? Ô, Rani, me deram um copo de presente que não era do Stanley. Não durava tanto, não. Mas cuidado, né? Porque tem o culto do copo Stanley, então... Uber Uniques, which was really great. And we got to see a lot of players actually obtain Uber Uniques this season. And I will say, we plan on having the boss ladder again for Season 3 with some tweaks, which we'll talk about here shortly with the stuff that we're going to be talking about with quality of life changes and everything. Volta ao normal, né? Eu tô falando. This was a new endgame feature that we ended up announcing at BlizzCon. Eles estão falando do final da temporada 2, tá, gente? For players to check out. And, I do want to
give a huge shout out to the community because we got a lot of feedback about Abattoir this year. And this feedback is really important because we are planning on additional. Deixa quanto tempo? Cara, com gelo fica muito tempo. É que nunca, tipo. Nunca dura, porque eu acabo com a Coca antes. Mas ele é realmente bom. Next iterations or growth from what we've learned with that endgame feature with Abattoir Zero. So thanks again to the community for all the great feedback with that. And then we have Midwinter Blight, which was our first event, our first holiday event in Diablo 4, where players got to actually collect really, really cool cosmetics. If you wanted to carry some bells and race around on your back or on your weapons and everything like that, you had the opportunity for that. Mano, tá foda o Warframe. For our players to actually provide feedback, because this was our first like holiday. Eu tô no ar e tô com calor. We're actually gonna have future holiday events. You guys will hear about one pretty soon in the future. And based off of a lot of great feedback we got, you'll be seeing that feedback applied to some of these future events that we have coming forward. And of course, at the end of the year, we ended up. Então falando que assim, os próximos eventos vão ser melhores porque, vamos falar a verdade, o evento de Natal foi bem fuleira. Diablo 4 Tô em Goiânia, Odini. In Sanctuary, and a lot of people have died as well. And some of these stats, these numbers have only grown since we posted these late last year. Of course, we had 37 million people died at the Butcher. Now more. Tô me sentindo um galeto, o ventilador sai vento quente. We've had over 1 trillion monsters killed, which is absolutely crazy. And lots of hardcore deaths for people who choose to play a little bit more risky and play hardcore specifically. A esmola de Natal foi bem isso. Foi bem ruizinho. Not too surprised on the Necromancer. Necromancer is a fan favorite. Has always been a fan favorite with D2 and D3. I actually, funny enough, I might actually be playing Necromancer here for Season 3. É verdade, pra quem é Prime, eu acho que hoje é o último dia pra quem é Prime de resgatar a montaria do Diablo, gente. Live action de Air Fryer. The trend there. There we go. I did Druid in Season 1. I did Sork in Season 2. Feeling Necromancer in Season 3, so I think that's going to be my choice there. But, so it was great to see all the numbers and all the stats from Diablo 4 since launch. But today, we are here to talk about Caio, não sou de Goiânia, eu estou em Goiânia, né? Eu não conheço nada de Goiânia. Dan, do you want to give us a quick little... João Pessoa do Nordeste, que é quente até a noite o ano todo, mano. Mas aqui Goiânia também é calor o ano inteiro, até no cu. There's a lot of things we're going to cover coming up. I mean, the first thing we're going to talk about is our all-new quest line that delves beneath the sands of Kyrgyzstan. Nothing good happens beneath the sands. Tá perdido? Não, eu tô morando aqui. Faz um ano que eu tô aqui, mas eu não conheço nada de Goiânia. In addition to that, as you've seen from a lot of the promotional materials, we are now introducing a seasonal companion called the Seneschal Construct. Nossa, não, Manaus não, tudo tem limite, gente. Upgrade and really kind of... Mano, Caio, eu ignorei também. Olha o Warframe, Narutinho. Obrigadíssimo pelos 4. Repeatable activities. The first is the Vaults, which is an all-new dungeon type. Vocês não sabem o que é calor. Porque eu fui pra Goiânia pra tomar conta do Chico. And last but surely not least, in terms of the Season 3 package, is the Gauntlet and Leaderboard. Lá eu conheço. And those are coming pretty soon. Falar dele, eu só vou daqui pro shopping. We'll give you a bit of a tease right now. No cinema, assim. So I know a ton of stuff for Season 3. Yeah. This is most definitely the biggest season yet for Diablo 4. With a lot maior temporada do Diablo 4 até agora. Story being the first thing that we wanted to dive into. Que no Rio dá pra fazer miojo, é só usar água da bica e esperar 3 minutos, caralho, velho. For the quest line for Season 2. So as Dan mentioned, we have a new quest line for Season 3. In it, you are going to assist the mage Ayujan to purge the demon Malthus from the vaults of Zoltan Cool. Torchlight por causa das mecânicas, né? Tipo, coisas mecânicas mesmo. Turn them into his own little kingdom, and has turned the hazards and the constructs. E daquele... Existe a seita do copo estranho nos Estados Unidos. Sério? Não. I think a good question to start with is kind of why constructs. It's a little bit of a departure from seasons past. Mano, eu já fui pra Cuiabá. Cuiabá realmente o bagulho é louco. Season 2. -6, Douglas. Vai tomar no seu cu antes que eu me esqueça. But Sanctuary is such a big place. And so many different stories and lore. Where at present day Sanctuary is kind of the Dark Ages.
we've had, thousands of years. Comer mano, o povo daqui come muito pamonha, né, velho? Isso é verdade. We spent a lot of time discussing as a team what we even wanted to do for season 3. And the story team really fell in love with mage clans. We delved into Vai ter vídeo com o Dica das a lot of Classes? Diablo Sim. lore. We delved into the A primeira eu já posso falar, não joga de mago. etc. And the mage clans, for people that don't know, were these ancient mage Calor insuportável, alagamento, refresco, né? were expertise in certain levels of magic. Mano, por que o pessoal coleciona um copo velho? O copo você usa, Bad mano. guys typically delve into demonic magic, even though they're not, traditionally evil. Pamonha doce ou salgada? Doce, pô. Pamonha só existe doce. A salgada é uma afronta. Machinery and their demonic magic and made these soldiers or these guards. Our protagonist, Ayujan, is not technically Vizhurai. He's part of the Ennead clan with Zoltan Cool. Mano, nossa, DX. Tem louco pra tudo mesmo. And make them their Olha o Zoltan Kel. Do them in a different way. Yeah, and Zoltan Cole is. E ele não vai voltar, né? O Zoltan Kel não vai voltar, vai ser só o amigo dele. He's a cool dude. Yeah. Yeah. No pun intended. Definitely pun intended. Pun intended, yes. Zoltan played a part in the Diablo 3 story, and of course we saw. Nossa, não, pamonha é muito pesado pra comer duas. Mano, então, Rani, eu nunca tinha conhecido pamonha salgada. Aqui o pessoal come pamonha salgada com calabresa no meio. Mano, uns bagulho muito. E é muito pesado o negócio. A little bit off script, and he's like, what if I made these better? And so he created his Dark Souls stuff. Gente, necromante é sacerdote, hein? Não coloca a gente na mesma linha dos magos, não. It didn't go quite as he expected, and the rest of Rodham said, we don't really like what you're doing. You got to get out. So they killed him. We're too frightened of you. But Zoltan and Ayujan knew each other in their youth and became business partners, and eventually friends. And they shared this vision of, if we can create our own version of constructs and create this alternate power source that's not using demonic magic, the Loom. Dos mesmos criadores de sushi de chocolate. These constructs can fight heaven Muito and hell, isso. and humanity can flourish. Unfortunately, it didn't go as expected. They couldn't get it right. And Zoltan was just like, you know what? I'm going to move on to bigger and greater things. This is a failure. Let's move on. And Ayujan was like, no, we have something here. Let's keep going. And unfortunately, that created a rift in their Copo friendship. Stanley a pamonha, né? Tipo, That rift allowed... pamonha moda com linguiça no meio. Mano, não é pra mim isso aí. Malthus is a demon that you're going to encounter in the quest line and then fight an Uber version of him later in the season. O último romântico não consegue se prender em uma única lady. Big, scary guy with horns. Like I said before, we took inspiration from Sin War, and they have a lot of different types of demons. Dave, necromante é clérigo de Hatman, sacerdote de Hatman. Não nos misture com essa gentalha. Liquid mass with a mouth on top. And so the original Malthus was like this red mist, and that allowed him to kind of sneak into Ela tá falando do Malthus, né? Que é o demônio que ele é incorpóreo. But he's very unimportant in the hierarchy. E ele... That kind of bothers him. We joked around on the team that he had a desk job in hell. So when he found the opportunity... Eu vi o Bagdex, eu achei mó legal. Não boto fé que sai não, mas eu vi. This is my kingdom. I'm gonna Mago emo é foda. he did that successfully for many, many years. And he might have gotten away with it forever, except he was a little bit too... Cara, Arthur, então o bom das lives, que eu acho bom das lives dos devs é que eles apresentam as coisas. Sabe? Mas essa de responder perguntas que ninguém perguntou é real. So I think we have footage of the quest line, the early parts. You are going to start in Gaia Cool, where Malthus's influence has seeped in. Villagers and demons don't typically go well. I can't even imagine their insurance rates. But they hire you and they're like, hey, something's going on, something up north, please figure it out for us. And so you find the first vault and you delve into it to try and get a sense of what's going on. And these are where you're going to start seeing the first constructs that Malthus has. Que é uma cachapa, velho? And find your own construct. You start finding pieces of it. You're going to keep traveling through, and eventually you're going to find Ayujan, who is in a less perfect than ideal situation under Malthus's influence. You eventually free him. He's like, thank you so much.
I don't even know what's going on, but let's figure this out together. And he fixes O Ayojan é o amigo do Zoltunkel. Mundo das Vacas. Mano, deve ter mais uma parte do Mundo das Vacas agora. Yeah, and here we're seeing like part of the quest line, like obviously building up and kind of creating your own seneschal construct. Yeah. Now, I think we have footage of the Malphus fight as well. Oh yeah, we. Maguinho de esqueleto, So foda. Malphus is our first stationary boss. He uses the environment, the hazards in the room, as well as his glaive to smack you around. There are different Esse é o chefe, né? elements Tipo, in da the coisa, boss o fight that are Malphas. going to periodically switch. Like I said before, he's this red mist, but for this fight, he is possessed the largest construct that could find, the Guardian, to fight you. And the loom is in the background. Mano, o Necromante vai sofrer muito nisso daí. Imagine then Malphus is pretty much become like the embodiment. It's O maluco do taca bambolê é foda. Yeah. Try and kill When you delve into the vaults, it's definitely going through his literal body. Yep. He definitely wants you out. He doesn't want you in there. He's going to he'd throw everything in the kitchen sink at you. Yep. We also have footage of our new seasonal town, the Gate Hall. This is kind of the gateway between the vaults and the upper world. You're going to go tem through uma- the quest line, and then it is going to Tem uma cidade nova, né? has a waypoint, so easy travel. Most of the vendors that you know and love. You can see here that they're Oi, actually achei legal aí, hein? that Ayujan has Necro é o mago do MML, é foda. And here you're going to be accessing the vaults. You can also access them in the overworld if you choose. Perdeu nada, Phantom, ainda, It's a very relaxa. convenient place for you to Eu gostei dessa nova temporada, dessa cidadezinha Yeah, aí, cidade we expect a lot subterrânea. of players will be hanging out here Yes. in the gate hall, since all your vendors will No be novo here. trailer aparece o monge, será? Cara, já falaram que não, que na região já não tem nem monge ali, então Yeah, really excited for the quest line and story for season 3. Obviously, we talked about DX, eu também. constructs and how that's actually going to be igual a biblioteca do Immortal. Exatamente, porque a biblioteca é do Zoltunkel. É o mesmo criador, então é o mesmo tema, o Lucas. Like we have these little Lucas não, calma aí. with us now Yep. for season 3. So, Dan, can you talk us a little bit about what seneschal constructs will be Yeah, for so players? the Seneschal construct is a seasonal companion. Já peguei no. Então, eu peguei tanto no pau que eu tô quase começando a jogar de mago. Embodiment of your power chase for the season. So every season we try to develop a new type of power chase, and power is really important to our players. Mano, esse cara deve ter uns 40 graus de miopia. Lots of demons, and we're always trying to find new ways to do that. So we really wanted to stretch ourselves this season and find a way that players hadn't seen before. And so that is how the Seneschal. Necromante, Matheus. É sempre necromante, The cara. Seneschal is this little construct. Well, maybe not so little, but it follows you around. And it has. Ó, dá pra fazer pet no bichinho. Aí, velho. And I will Jogo do note- ano. I will note, you can pet your construct. Your Mago de osso, Kamui. you Teglato, obrigadíssimo So, yes, pelo absolutely. resub. important. Yeah. And Quero muito pegar pau com você. you have 2 skills on your Seneschal construct. Não é pra. O armário não vem nessa daqui, o David. Construct using what is called a governing stone. And governing stones are these semi-precious stones that you can find throughout your adventures in Season 3. Dá pra personalizar o pet, o Biácora. Dá sim. Você pode colocar 2 habilidades ativas e 3 modificadores para cada habilidade. Exatamente, o Werewolf. Tipo, pelo menos as temporadas são totalmente gratuitas. E todo mundo tem acesso a tudo. No Destiny, tipo, você tem que pagar, depois tem que pagar o Premium, depois tem que pagar a chave. Nossa, mano, eu adoro o Destiny, mas eu odeio o que a Band faz com o Destiny. That you can slot in then to modify that skill. And so you've got those 2 governing stones, and then each governing stone has 3 Carinho na aranha ou no pau? Na aranha, né? Muito mais legal. and just create A skin do pet, wild combinations of powers eu acho that que não, allow hein? players to experiment how they see fit. Mas eu não sei, às vezes ele muda com as habilidades. A lot of different options for being able to kind of round out your build and create new types of ways to kill demons. Awesome. So,
That's very cool. It sounds really cool. Yeah. And I think we might actually have I some think we examples do. and footage Yeah. of like, you know, what some of these Yeah, would be. so let me tell you what's going on Aí, here. boa, tá mostrando So aqui. we've brought up our Ó, construct tem menu. melee, range e utility. And this is in the inventory UI, but it's its own separate UI, so you know your construct is not going to take up your traditional inventory space. And this Tá, construct has as coisas do construto não entram no inventário, então não perde Focus espaço. Fire, which was that beam of fire that was coming out. The other one is called Lightning Bolt. Consigo pegar pau dentro do armário ou preciso sair antes? Like I said, 2 skills. Ah, melhor sair do not too armário, né? bad. You're killing some folks here. But we wanna amp Nossa, no things up. Diablo eu não duvido que ia ser em conta mudar a cor da In aranha. addition to being able just to get stones as drops from activities, you can also craft stones. And so we've gone to our gate hall here, and we're crafting a new stone. We're going to see what we get. In this case, it's a pummel stone, a governing stone. I already have that skill, so it's just going to count towards XP, towards leveling up pummel. Tá, elas vão subindo de And I'm gonna nível kit out my, até 10 níveis, tá? Seneschal a little bit different. So we've got focus fire, and I think the first thing we're going to add is voluminous support. Fancy way of saying that it's going to increase the area of effect for your attacks. We're also going to add Falando que chefe do mundo Now, even só though focus fire 3. is a fire attack, Cara, electrocution eu can acho que add some quando vier lightning mais to it. chefes de mundo And vai it's ter que ter also um gonna overhaul, have sabe? Vai ter que mudar chances bastante of coisa. stun. And so now we're dipping our toes into this crowd control. And then finally, we're going to add arcing support. And arcing support's really cool because arcing support allows your abilities to chain. And so now let's see what that power is going to look like when we bring it back up. All right, so here now you can see that focus fire is chaining amongst enemies. Tá, é. You can see that Isso a gente tinha mostrado some no of them trailer are já, getting né? stunned, little electricity around them, and it had a bigger area of effect. Cara, Similarly, if we o were to apply Necro some do of these Diablo to 4, electric eu acho que tem habilidades let's say que eu we get a gosto, multi-shot in that mas arcing tem muito pouca support, now variante it can de just build. blast through enemies. Nessa season que eu vi o rework, não. It's So you got kinda- a lot of options We're there. so we're kind of seeing some examples of what players can potentially do with their Seneschal Yep. constructs and actually make adjustments and modify them to kind of suit your Olha ali o play Renato. style. I think the big Teglato, question Renato, is, obrigado, like, gente. Tá you can chegando actually um hype add, trem aqui. you know, maybe some Agora é a hora, hein? status effects Bits. or things Yes. like that. Like Subs, you primes. potentially add in a tuning stone that Taca may tudo na make enemies, tela. like vulnerable, for Yes, instance. absolutely. So again, we wanted to give all of you a lot of different options to play with. We want this to be a toy that you can experiment with. And so that means that, you know, some of the examples we showed Mano, o que eu were more gostei damage dealing, é where que- the Seneschal's doing the damage. A But we aranha also want to give players the ability to just é kind of set up, praticamente you know, enemies for you to go 27 in novas habilidades que todo and mundo pode usar. killing blows. So there are a lot of different support stones that can make things vulnerable, bleed things, electrocute them, chill them. I mean, the list goes on. I Yeah. mean, pretty much any of the, you know, the verbs in the game. So your Yeah. possibilities are massive with Yes. what you can do with your Seneschal. And you know, one thing, this is actually something that Sean White, who was in the video, Yep. our Dev Insights video before the actual start of the stream, pointed out yesterday on social media to players that were asking a little bit more. Mais de um for patch more pra cada clarity tipo on de classe seria- some items, but, seria bem the Seneschal interessante. construct actually does scale 1-to-1 with like specific like secondary type of stats or even. Yeah. Então, você não tem o controle dela, mas eu imagino que é a mesma coisa dos patches do Necro. Like attack rate Uma bosta. or crit chance, for instance. Yeah, it was very important for the Seneschal to feel as if it was an extension of you if you wanted to be that. Also, we really didn't want to get, you know, a Seneschal that was just outclassed when you got to level 100, Yeah. because then Yeah. where's the fun, Yeah. right? So, yes, absolutely, the Seneschal will become more powerful as you become more powerful. Awesome. Tá. Yeah, so Vai subindo de nível, então até o nível 100 ela se mantém and útil. with the construct and you now being able to customize and change things up. Sou for de how many people Cuiabá, wanna play. nossa senhora. Você New tá, eu não sei como você tá challenges, vivo, porque o that calor has aí to é... do with, the season. Você acha melhor, season leaderboard ou um PVP arena? vaults. Cara, which I know we pela wanna história dive do a little bit Diablo, more leaderboard into, é muito mais negócio. Porque specifically. PVP não dá pra Yeah, you balancear. guys want to talk a little bit more about vaults? Sure. Vaults are a new dungeon for the season. É igual a Ashley no primeiro Resident 4. Types of vaults. Like I said before, they are. Cara, eu tô gostando do que eu tô vendo, Chacal. And because of that, he has turned the hazards inside of them into enemies in and of themselves. We wanted to explore the fantasy of a environment that was hostile, and it was
ready to kill you often, and so they're filled with hazards that, spinning fires of death, floor plates that come alive, arrows that shoot out of the walls, and with our construct enemies. I think we have some footage of the vaults as well to kind of walk you through it. So yeah, constructs in them per usual. These, because they're so hostile and dangerous, we wanted them to have a good PVP, mano, PVP pra RPG de ação não existe, gente. I think a little bit later in the video there's Ela continua jogando bastante Diablo, cara. Diablo é um jogo que toda temporada a galera volta em peso. Aí joga a temporada, dá um mês e meio, aí para e próxima temporada a galera volta em peso. E assim sempre foi assim, tá? Então a semana que vem, mano, pode apostar que vai chover gente no Diablo. And so the objectives are vague a little bit on purpose, but typically vaults end in the Mano, o necromante não passa dessa bosta aí não, velho. Danger room. Where it is, everything is being thrown at you, all the traps from the vault accumulated in one large room. So yeah, we're really excited. It's a bit of new gameplay, dodging traps, and this is one of the danger rooms, for example. Yeah, we're really excited to get people to dive into this and experiment. And obviously with vaults, like tons of traps here. Yes. I know that there's some gameplay associated with kind of avoiding them and rewards associated. Exato, esse é o efeito das temporadas, né? O PVP do New World não é perfeito. Mano, do New World é legal mesmo. Eu gostava mais da beta do New World, que o PVP tinha mais peso. We want to make sure there's a lot of rewards too. So you saw a little bit of it already with some of the basic chests in the vaults have been souped up, so they're more rewarding. Tanque, cara, não sei, viu? But there's another mechanic. Eu vi que ela tem suporte, melee e ranged, né? Mas tanque eu não sei. After you've cleared some of Malphas's influence out of the vault, you can find the statue of Zoltan Kulle, because of course Zoltan Kulle. O Kevin, não tem uma melhor build, cara. Porque cada temporada muda a meta, então. If you're able to find a special, it's called a Pearl of Warding, you can offer that to the statue, and in return, the statue is going to grant you Zoltan's Warding. This is a buff. It doesn't really help your combat too much, but what it does is it gives you additional rewards, and you can see Mano, here, there's necromante, nossa, as skills vampírica vai fazer muita falta. Muita falta. That contains extra rewards if you're able to keep that buff. And so as you get better and better at the vaults, you're going to start basically challenging yourself to keep the buff. And you keep the buff by avoiding the hazards. And so the gameplay really becomes focused on Mano, você tem que desviar das metamorfose, velho. Você tem que desviar das coisas, das armadilhas pra manter o buff. Nenhum necromante vai conseguir essa merda. I know I will make mistakes. Yes, I will too. Meta é uma bosta pra qualquer jogo. Puta, eu também acho. Every single trap under the sun. Mas sempre existe. There are ways of being able to help mitigate some. Qual a chance do necromante cair em armadilha? 100%. You can have multiple stacks of buff, so one pearl is, I believe, 3 stacks. Yep. And so if you want to go grind the overworld activity to get the pearls, you're like, okay, I have a bunch of stacks, I have a really good chance. And if you don't make it and no stacks left, there were 2 chests at the end, you still always get it. Então, eu espero que volte, Caio. Eu realmente, porque as habilidades vampíricas eram bem legais. Got it. So so there are opportunities for players to actually get Mais uma temporada com todo mundo de Infinimist, You can actually have eu odeio Infinimist. Warding to essentially create a buffer if you know you're planning on playing a little bit more sloppy. If you really want to Baldur's Gate no Instagram, mano. but you've got to invest a little more time. Got it. No, that makes sense. That's great to know. And I guess with the Pearl. Mano, Bárbaro. I know that. Assim, a gente não sabe quais são os novos. Those types of buffs. Os novos lendários, os novos únicos. Mas Bárbaro sempre é forte, mano. Repeatable activity that I'd mentioned, which is the arcane tremors.
And so Esses tremores arcanos é evento de mundo, né? Evento público. Overworld activity that's really localized around the entrances of the vault. So remember how we were talking Tenho certeza, o Dargenix, eu tenho que te dar uma péssima notícia. And so all the constructs are starting to spill out into Sanctuary and cause trouble. Additionally, Pigmeu tá matando, infelizmente, na expansão. Aquelas desgraças que eles carrancam. And so it's your job to every so often go in. Olha o crack, cabaré. You know, all these construct invasions or incursions. Cara, eu já gosto that are creating the tremors. da velocidade do Diablo IV, so I can Kevin. talk a little bit about this activity. We can queue up some video for that too. Vai ter as Vampetide? Não é naquele estilo, é assim. Tá vendo? Tipo, basically a roaming band of constructs, and you know, obviously, it's your job to. É mais parecido com o evento de Natal do que a Vampetide. Back to where they came from, but that's not all you need to do within this activity. What you're looking to do to really advance the activity is look for these cores that you can use to draw out Malphas's most powerful lieutenants. And so you're getting a core here from an obelisk, which is an overworld hazard, and you've got to make sure to not get hit by that. And if you collect enough cores, you're able to deposit pegar os núcleos, which you can see on screen here glowing. And the brazier is a signal that you are now challenging. E aí, bom, é a mesma coisa, é um evento público, gente. Herald of Malphas, you see Vai ter conteúdo de endgame novo. You and hopefully a bunch of vai ter as dungeons. Up and defeat the Herald of Malphas. As câmaras, né? In addition to those pearls that we were talking about before, eu acho que é só as câmaras, cara. Use to supercharge your rewards elsewhere. Vai lutar contra os Decepticons também. This being an overworld activity, you know, one thing. Acabou os vampiros. Based off of feedback that we've gotten from the community as well, even with Season of Blood, there was Blood Harvest, which were overworld activities, and now there's kind of activities everywhere. And they all have different various rewards for the player, whether that's vaults, whether that's doing some of the activities on o Aspinator aterrorizar, mano, puta, pior que eu lembro, cara. Eu li com a voz do Aspinator. For Season 1, you kind of stayed in tunnels, and then Season 2, you kind of stayed in the overworld most of the time. We didn't want to make the players feel like they're stuck and they can only stay in one place and this is it. So the intention is you do some dungeons, you do some overworld activities, maybe do some bounties along the way. You should feel like you're mobile and not, hey, I have to stay here for the season. Yeah, and just another thing. Mano, a Condessa, mas a Condessa tá em outro continente, né, velho? Nightmare variations of that. Yes. And that's something that is additional to. Não terminei a Season 2, mano. Você tem uma semana, Matheus. Fully dungeons in that respect, and so we have the ability and have made nightmare versions of all of these dungeons. And the nightmare versions of the dungeons obviously have more difficult combat, but they also have a lot more rewards. So those chests we had talked about before, the ward-woven chests, you actually get more of those as you advance in the nightmare system. So then your vault runs become even more and more rewarding in that case. Diablo Leoric é outro continente. Something like that specifically. Right. So we're going to use the Nightmare Dungeon Sigil system, but we've created a way that the game can now award unique seasonal sigils, and in this case, they're called vault sigils. And so we did that because, you know, for those folks. Uma semana não tem menos de 24 horas porque o pau tá vindo. You can earn the vault sigils, and now you can target farm the vaults instead of leaving it up to random chance. Mano, eu espero que seja tão boa quanto. Se for tão boa quanto a temporada 2, tá? A gente tá feito. It's kind of it's very large. It's the best features of all the other vaults put into one, and that is where Malphas lives. And so derrete tudo muito rápido. E um dia. O Diablo 3 é muito rápido. Yeah. And so there is an Uber version of Malphas that is even more challenging than the Quest version. Tem o Uber Malphas. He kind of sits parallel to the current boss ladder, so you don't need to do him for the boss ladder, but it's certainly going to be a bonus for you if you do. Awesome. So yeah, way more additional content in this season. Vai ter conteúdo de game novo, então. Tem as câmaras, né? Ways of being able que é as dungeons do pesadelo, né? Tipo, vai ter o Malphas, que é o chefe da. Que nem o Zir foi. We can do nightmare variations of the vaults. We have. Continuação da história do Mephisto é só na expansão. Larger, more difficult vault with you know, a new boss here for season 3 as well. And this is just
a little bit of what we have for Season 3 with, of course, we have Seneschal Constructs, which will be around with you all the time. And with Só mais conteúdo repetitivo. of course, have one Bem-vindo às temporadas, Satan. That's right. And that's with the Gauntlet and Leaderboard. And I will caveat, like, I know we mentioned this in the blog earlier this week. So the Gauntlet and Leaderboard are actually not going to launch at the start of this season. And that's really because, we want players to actually go through the season and actually grow and learn the season with their character before we actually launch the leaderboards. So we will have information on... A leaderboard, né, no caso a ladder, vai vir umas semanas depois. Really soon. But Dan, Conteúdo de game novo, kind of dungeons, chefe. into what leaderboards are and what the Gauntlet is for players so they have a better idea. Yeah, so a lot of you saw a taste at BlizzCon of what the Gauntlet and the Trials leaderboards are going to be. And so we can go in a bit more depth here and hopefully start to answer some of your questions. So the Gauntlet is another new dungeon type. The Gauntlet is something that unlocks with the overall leaderboard feature in World Tier 4. And basically, Novos únicos, sim. São 6 novos únicos e 7 novos aspectos lendários. Folks who have really decided on a build, they're starting to really round it out. It's become more powerful, and now they want to prove their might. Not just to themselves, but obviously to show off and have bragging rights. So, se essa temporada for ruim, a gente joga só essa temporada a par. Itself, new type of dungeon is kind of based around 3 different principles. Mas sim, dá tempo. Mas você vai ter que correr. Porque dia 23 já começa a próxima temporada. Você tem final de semana. Mas dá. So I'm going to kind of unpack that a little bit. Fixed means really that it is trying to be as fair as possible for everyone. O defunto que o cara luteou era mago. Ou era magro? Não, era magro. And so you're not fishing for, the best roll of a rift or something like that. Yeah. Aí, gente, a nova classe que vai vir é o Ursinho Carinhoso. Let me tell you, that was kind of hard to do. Our game is not very good at doing one thing. It loves to do random things, but in this case, we felt competition demanded that it be fair. Yeah. Non-linear is really all about how the dungeon is laid out. Camisa do Diablo tá pedindo socorro. From the beginning to the end. It's not about trying to get to the end as quickly as possible. It's about the choices you make while you're within that dungeon. And so the layout basically allows you to develop all manner of strategies. I mean, when we had people testing the dungeons, the gauntlets, there would be arguments over, or not even arguments, sometimes people would just kind of say, what was the best path you took? Oh, I think I can do better than that. And so a lot of it is trying to figure out your way through the dungeon each week. And then... Não, é aleatório, né? Ursinho Carinhoso do RNG, mano. Killing enemies and gathering what we're calling proofs of might. Cara, ô Frost, eu gostei do patch. So it's not about just going fast. Então, assim, eu espero que ele ajude nas builds dos personagens. Are you at combat? And that's going to be reflected in your score. And so at the end of a gauntlet, you're going to get a score, and you're going to say, okay, Perdão, gente. Can I do better than that? And we're going to say, well, we've got a couple targets you can try and hit, but really you're going to be shooting for those leaderboards. Yeah. But let's circle back on strategies a little bit. Yeah. And I think we've got a little bit of video to help with that. So here's the gauntlet right here. Estão mostrando a manopla, né, que acho que vai virar no Brasil. Again, it's World Tier 4. It's targeting level 100 players, so we're going to throw a dungeon boss at you right at the start. Yeah, and I will note, I know we're mentioning level 100. Technically, you can do Gauntlet before level 100. It's just probably more efficient to do it at level 100 just because it is an endgame activity. As manoplas, tipo, eles estão falando assim, os inimigos são no nível 100. Você pode ir no nível mais baixo, mas é nível 100. And so here, you're fighting, the Tomb Lord, and he's pretty powerful, but you're more powerful. In that case, you defeated him. Now, the cool thing about defeating that boss is it doesn't drop loot, it drops a shrine. And that shrine can then be used as a power-up to, further increase your power. O chefe deixa shrine. Other types of new shrines within Não é boss rush, mas pode ter boss no meio da fase. Of proving
And that's a shrine that actually respawns all the enemies around you. Now, why would you want to do that? Because you want to kill them again. Olha, gente, Get their a score. gente não chegou em 100 likes no YouTube, hein? So Que we've got the feio. Pillar of Proving, we've got the Pillar of Queria Glory, falar nada não, mas which is a way to basically get a multiplier on your score. vocês podiam And deixar o we've even like, got né? chests scattered all throughout the dungeon that you can earn keys for, and you see keys up in the corner on the HUD there. And those keys give you even additional score. So a lot of the strategy of a gauntlet is, you know, as a solo player at least, trying to find the most optimal path through it and use that as a way to, you know, take your really cool build and get the highest score possible. And you know, Quem não deixou like é corno. Olha, thing we ran into was a boss, like Yeah. a Tomb Lord right there. And so you could technically take that Tomb Lord Yes. further into the dungeon Yeah. if you want to. Yeah. You're just not because- stuck in the room with Yeah, them. you're not Boa, stuck in the Rodrigo. room. You can Aí, draw that chegamos nos 100 cheat likes, tá right vendo? next to another shrine and do a combo and then start building up even higher score. Exactly, and so that's the thing I think with gauntlets, like we're gonna. Vou assistir Xbox Direct, Camille, vou. Because they change weekly, and Yeah. these leaderboards. Conteúdo do Season 2 vai pro regular? We're Não. gonna see players kind of create different combinations. Aí, of boa. what- Passamos os 100 likes no YouTube, gente. Obrigado. Optimizing for the best score possible. You know, taking advantage of the shrines, taking advantage of the chests, taking advantage of like, should I drag a bunch of enemies over here just because I know I'll have a shrine Yeah. ready and stuff. Já like saiu o that. patch notes? Ainda não. Provavelmente vai sair no finalzinho agora. Even more complexity to the idea once you start adding additional players to it as well. Yeah, no, we had a lot of fun testing this, especially in Que breve vai combinar pra descer o cacete nos construtos? Ô, Game Beer, você sabe que eu não bebo cerveja, né? Gosto muito de você, mas meu negócio é whisky e Coca-Cola. Frankly ridiculous. Quality of Life, vamos falar daqui a pouco, Ademir. And so I know with leaderboards, when you're looking at leaderboards, like I think we actually have an Yeah. image of the leaderboards here, just like a quick throw up here. Outra, mano, eu não tenho Chaco até agora. Eu fiz 1 milhão de Duriel. For players, but then you have the ability of actually being able Boatos que to vazaram as by runas. class, so you can see where you Yep. are. with Não, your own class. tipo, isso so já each tá no class coisa. does Mas have as a runas, unique ô Emerson, And, that's those esse é o problema do boato, né? Right there. A informação sai da bunda de alguém e a galera acha que é real. And that was really important to us. As as we were runas talking about que that tem complete fairness that we want. São coisas que você usa para alterar os poderes do seu patch. Playing field. We understand that, you know, a ball lightning sork, for example, probably should Pau sai 5 da manhã. do, you know, a rogue or something like that. And Tem que acordar cedo pra pegar o pau. Each class to compete independently. And then there are also ladders for each of the different party sizes. because Fábio, eu acho que a variedade de builds está sofrida, principalmente para be necromante. able to cover more ground than it Real, eu não tô brincando, tô falando sério. É a parte que eu mais acho chata é que o necro precisa ter sempre as mesmas skills, porque não tem porque você não tem porque você não usar elas, sabe? we have separate ladders. Pô, é bem verdade. Se o Satã não tá lá esquentando a bunda do povo, ia ficar sem os likes no YouTube. They should get their own ladders. Exactly. And then we also have filters and leaderboards for the different platforms. Yeah. So you can actually compare yourself if you're playing on Cosplay de pai putrefato é foda. on Xbox. Same thing for PC, which is great to see. Like we had the option of being able to kind of really filter out and see where we stack against other players in the leaderboard. And that all gets rolled up into a global leaderboard as well. And Bônus Spear jamais, hein? Já falei, gente. Quem joga de Bônus Spear tem a mãe na zona. filter by Vai ter Rune World, fonte Arial 10, mano. just to see the people you're familiar with and not compete with. É por isso que eu não tipo assim, eu evito de fazer cobertura de... olha, o meu primo que trabalha na fazenda do cara que trabalha na Blizzard falou que vai ter o monge. Foda-se, bicho. On your clan, which is really cool to see. A avô eu tenho, Andariel eu tenho, só. Tackling leaderboards, as you mentioned, it is a separate dungeon. There are Tem algum pau que lembra o Diablo? Tem o Incineran. So, be straight up here though. The ultimate reward of a leaderboard is glory and bragging rights. Exactly. And so, you know, only the top 1,000 players during a week are going 4 chefes to leaderboards. na dungeon, cara. Pretty big accomplishment, but we got to do a little bit better than that. And so, not only do we have the weekly Ô Vidros, leaderboards, PVP de RPG de ação é flopado. which Não existe um is RPG de ação que tenha um PVP bom. from every Porque não tem como balancear.
get written to the Hall of the Ancients. Now, unlike the weekly leaderboard, the Hall of the Ancients don't reset. And so that is a permanent record of everyone who is the best of the best each week, each season, and it's not going to ever get erased, going to be there forevermore. So yeah, you always have bragging rights. Sabe, porque assim, é que nem o Arthur falou, não é balanceado e não tem por que ser balanceado. Porque, mano, o que eu mais vejo a gente falando, mas tem que ter o PVP, tem que ter o PVP. Ninguém vai jogar o PVP, cara. For folks who, you know, maybe don't hit the Hall of the Ancients, but they hit another threshold on the leaderboards. And we've also introduced another type of reward called seals. Tenho todos, nossa senhora. O meu pai é primo do cara que trabalha junto com a filha de uma mulher que trabalha na casa do cunhado do Rod Ferguson. Ouvi dizer que eles vão ter motos como montaria. So, bem isso. The seals are meant for players, frankly, like me, who just, you know, not ready for the leaderboards yet. And so what the seals are is, you know, let me describe it this way. So, we've got that ladder we were describing, right? And PVP, eu ainda achei legal do jeito que eles fizeram. Seal associated with it. And so as you get better and better, mas assim, não tem sentido porque não tem recompensa, né? And start ranking up in terms of the seals that you have. And que a PVP vai jogar FPS, né, velho? Vai jogar Overwatch. Seal of the Blooded, which is the baseline, all the way up to Seal of the Não curtiu a segunda temporada? Nossa, Francarlo. Aí você se lascou, porque a segunda temporada foi do caralho. Eu acho que é difícil dessa aqui ser melhor que a segunda. I'm probably just going to be trying to get Seal of the Worthy each week. But it's going to be right pretty there cool. with you. Seal of the Worthy is still something that's pretty. Tem uma recompensa que ninguém tem a recompensa das skins, mas essas skins são feias, velho. Pretty good at the leaderboards. It's just maybe you're not on the leaderboard itself. I believe in you, Dan. Yeah. We believe in you. Yeah, belief is great, but I know my limits. So so lots of cool stuff for season 3. Gauntlet being a huge part of it. As we mentioned right at the beginning, that Gauntlet won't be at the start of the season, but we do plan. It is. Não é tipo assim. Se a segunda temporada foi tão foda, aí o cara vai falar, pô, não gostei, achei uma bosta, velho. Eu acho muito difícil de ser melhor. Run type of thing, just to jump into Gauntlet, especially on the first. Mano, Aaron, if we were to have it with the Necromante no PVP e nada é a mesma coisa. We'll hear more news about when Gauntlet actually hits really soon. We'll have information on that, and we'll be sharing that with players. But thank you guys for sharing a little bit about some of those season 3 components. Of course, with a new season, there's a new season journey, and there is a new battle pass. There's a lot of feedback that we got from players and some. Não, Francar, tipo assim, se você não gostou da segunda temporada, mano, é uma coisa, você já tem o jogo, é grátis. Baixa, joga, vê se você gostou. Mas, velho, eu não acho que vai ser melhor, não. No PVP, você vê 2 rogue numa moto, você perdeu. As mecânicas da segunda temporada saem. Which made it a little difficult for some people, and we even saw that in some of our data from players. We're looking over the data, we're listening to your feedback, and PvP objectives just aren't that popular. Falando do PVP, os caras escutaram, estão falando que a jornada de temporada, tipo, provavelmente eles vão retirar as coisas do PVP. For the season journey. We decided to modify some of the PvP objectives that exist, and then todo mundo retirou menos do Necro, que é só kill, né? Had such a low completion rate. So there's been optimizations based off of player feedback, and of course data that we've seen from that end. And then I know that one big thing is like some of the rewards associated with season journey. We kind of amped them up a little bit. No, it's super important for us. Não, na jornada de temporada você tem que juntar uns shards. Tinha. Feel as if they're not compelled to, go in and participate. Que é que nem pra mim matar a Uber Lilith. A Uber Lilith pra mim não tem nenhum sentido matar, porque não tem nada lá. Sabe? Aí eu nunca matei, nem fui atrás. We made sure that it was a good vehicle for earning some of those governing stones and tuning stones we talked about. And so you actually... Quando eu vejo alguém falando que gosta de jogar PVP em Diablo, eu lembro que eu preciso ser uma pessoa melhor e não julgar nem criticar. And so you'll get the drops a little bit sooner, and that'll give you a little more of a leg up with specking. Mas o mago na Season 2 estava quebrado, né, o Vitor? Vamos falar a verdade. Later chapters, champion. Tava bugado mesmo, né?
And we said, wow, those still don't feel rewarding enough. I mean, we're asking players to do a lot there. We're asking them to go into the boss ladder, defeat bosses, really invest a lot of time. So we wanted to make sure those rewards felt meaty. Bolas de raio, imagina o pau. Number of ancestral legendaries there, including some that are 925 eye power. Nice. Não, cara, eu não tenho... Will be something that A Uber Lilith pra mim é um negócio que wanting to take that journey. não tenho nenhuma vontade de fazer. Something slightly related to season journey and feedback is O Kevin, não sabemos ainda, porque a gente vai ver ainda quais vão ser as... Como é que chama? O patch notes pra ver o que vai mudar no balanço, coisa e tal. Então, por enquanto, a gente sabe que o mago vai ser nerfado. Mas eu acho que permanece a mesma No coisa. longer says level up to, chapter 3 of the season journey. Yeah, most definitely. Yeah, it's and again, community feedback has been so helpful for us, especially as we have been iterating on seasons and going from. Então, se a Uber Elite estivesse como farm, aí eu entendo. Mas não tem nenhum sentido, né, fazer. Or with season 3 it's a cosmetic. Se tivesse drop 925. Players have been looking forward to. Pô, esse cavalo tá muito legal, velho. All this. Actually, can you throw that graphic back up? There we go. So there a lot new cosmetics coming. Tá One big muito thing legal o that was cavalo, really velho. popular with season 2 was the town portal skins. Love those town portals. Everyone is rolling with the blood portal. I am not rolling with the blood portal. I'm like the one person that's rolling with like the angelic wings one. If there's other people like that, like shout out to Barbie vai ser nerfado? part of my crew. Cara, não sei. Ou não, mas assim, o mago é certeza, tá? That are coming with the new premium battle pass for. Começa a Season 3, posso fazer build da Season anterior ou esperar uma semana? Cara... I think we actually haven't really added to since launch is emblems specifically. Não, a meta não vai se fazer na primeira semana, o Rê. Então, the character bar for your screen. pega uma build de leveling, vai na boa e depois você vai atrás de build. Porque tipo, a gente não sabe quais são os novos poderes e coisa e tal, entendeu? I believe we're adding, I think. Mano, as skins free é tudo bosta, né, velho? Aí achei legal, hein? Agora achei emblemas, achei legal. Your adventures in the season journey, and then 3 through the battle pass. Ball Light não vai ficar eterno? Não. Yeah, we're adding in emblems. I know that's something that people were asking about. Porque é uma mecânica que estava quebrada. So, this now gives you the opportunity of actually. Não, matar a Lilith você não recebe bosta nenhuma. Nem eu dou boa tarde. Blessings are also getting adjusted for the new season, because I know with the last season, of course, they were specifically catered towards Season of Blood. This one is. Essa blessing aí é a mesma coisa. Para cada temporada eles vão mudar, tá? Items that affect like tuning stones, for instance. Cara, então eu já não gosto da mecânica de hit kill, Hazen, porque ela te força a criar uma build móvel. Porque senão você vai morrer, sabe? People, and something I mentioned in the beginning, which is the boss ladder items, that is most definitely coming back for Season 3, so players can expect to have the opportunity. Eu quero ver os únicos também. Through the boss ladder, and we actually do have some optimizations that we'll be talking about here really shortly, related to being able to jump into boss ladders. So, yeah, lots of stuff for Season 3. Yes. Tons of stuff for Season 3. Biggest season yet for Diablo 4. Teoricamente, essa daqui é que tem mais conteúdo, né? A lot. I'm looking forward to people jumping in. It begins on January 23rd, where players will be able to actually jump in and create new characters for the season. So, Dan, Madeline, thank you guys so much. Oh, you're welcome. Really appreciate it. Yeah. And then I know for the next part of our broadcast, we're actually going to use some amazing tech. First time we're doing this because we now have 2 different sets. One here in Albany, which is themed like Cathedral of Light. You know, we're in a colder environment. It is cold outside in Albany. I'm not used to that as a California person. Yeah, I'm sorry about that. I landed, lots of snow. But it's like Cathedral of Light, Fractured Peaks. You know? Só se nerfar o golpe brutal. Então, eu acho que não vai nerfar o golpe brutal mesmo, viu? Tem data? Tem, dia 23. I hate to say the bits of hell. Ou no canal Hadomancer por causa do Necromante? I promise I live there. But our studio is like that, and that we are going to be joined by Thomas, boa tarde. Adam, hopefully you're there. There you are. Hello. Hey, I hope you can hear me. I'm always paranoid. I can hear you live from Mano, Irvine. ele tá piscando, eu acho que é código Morse, ele deve estar sequestrado ali. And I are on
Tem classe nova? We're Não. going to be talking a little bit about some of the balance changes coming with Season 3 and what players can expect. E agora eles vão falar do balanço das classes. Of what you have kind of, Golpe brutal eu gostei, cara. Eu achei mó legal do jeito que tá. É código Morse, ele tá pedindo, tá no SOS. So, you want to take it away? Yeah, totally. Got lots to talk about today, so I'm pretty excited. So I'm really going to be going over 3 different major topics today when we talk about what's coming in for Season 3 and beyond. So the first one is, I think, what everybody expects. We have some new Patch notes saindo daqui a pouco. A little bit of a caveat here, though. I'm not going to be going over every single node or every single update, but I am going to give you kind of a high level of what's coming for every class. But you'll definitely find out some more stuff when you Vamos ver o estrago, é ótimo. see other things we're doing. And patch notes are going to be coming out very soon, like tomorrow. Tomorrow, actually, yeah. Amanhã patch notes, gente. The players can expect to see them tomorrow. We'll give you a preview today, but you'll see the full patch notes tomorrow. Correct. So it'll be a preview, but you'll still get an idea of kind of what we're thinking and what we're doing. Next, I want to do a brief explanation of kind of how we currently view class balance. The game's gone through a lot. We've been out for a little while. We also have the gauntlet coming. So, a lot of changes coming, and we're going to be adapting to it. And then the last thing is kind of a roadmap for our plans for seasonal updates going forward. I kind of want to give people some more concrete ideas of when we update and how we update. So first we're going to start with the class updates. So first for the Barbarian, a few things going on. The first one is some big improvements to charge. Right now charge is, you need a bunch of different legendaries. O encontrão vai melhorar. Really kind of seen and be powerful. And we're going to be moving a lot of power to the baseline skill. Mais dano no encontrão, beleza. It's going to do a lot more damage now than it did before. We might be insane, but I think it's really cool, and so we're going to do it. O que a segunda temporada tava muito boa. What the damage numbers look like, did like 1,200, and then Season 3, it's like 12,000. So, like 8x or something like that. So it's going to do a lot of damage now, baseline. O encontrão vai melhorar bastante, pelo jeito, né? But yeah, you should have a lot more fun with it out the gate. We're also doing a lot of buffs pro Arsenal, such as Walking Arsenal, to kind of keep them up to date with the one that most people pick. Mano, that shall not be named. Aumentou só 1000% o dano. Seen a lot of shouts. We got a lot of feedback that players don't really like feeling kind of mandatory that they put all the different shouts on their bar. I played a Barbarian last season. I know how it feels. So we're trying to kind of walk this line where we want it to be fun and you Estão ajustando os gritos. Para não ter que ficar aquela rotação de grito. Achei legal. So we've done some changes there. And, if I were a betting man, I'd say put my money into, charge and maybe some key passives as far as things that I think you'll be happy to see. So I think you'll be kind of happy with our changes there. Adam, whenever we have to talk about stonks. And this is class like my stonks. Novidade, né, velho? Bárbaro roubado? Não, Next, let's go over to the Sorcerer. Again, these aren't all the changes. These are Eu também não gosto de grito no Bárbaro. First one is, we know that Sorcerer players have kind of had some pain trying to apply vulnerable to enemies, so we're giving it to Lightning Spear now. So just Lightning Spear agora deixa vulnerável. Enemies will now make them vulnerable. So you have another avenue that isn't frosted. O Uber pegou nessa temporada vai pro Reino Eterno. We also have some buffs to various Paragon legendary nodes that you can look forward to that kind of open up or make some things stronger. And last but not least, for you Meteor fans, Meteor build is getting quite a few updates and buffs across the board. We also are giving them a new unique. Meteoro vai ter buff e tem único novo. I can't wait to see it. It's so good. It's so good. Yeah, totally. So again here, Meteor players and Elemental Summoner players, like the ones that like to use the different conjurations, we got some stuff there in the Legendary, or the Paragon Legendary node space that should make you happy. And next we've got the Rogue. Mano, Stonks agora eu achei mó legal, velho. We've got quite a few changes coming to the Rogue. There's a lot of buffs. Bastante mudança no Ladino, de acordo com ele. A lot of people use, Twisting Blades and Poison Imbue and things like that, and we're really targeting some of the things that people aren't using so much and giving them some love. Eles vão deixar o Necro por último, velho, porque sabe que é o que a gente quer ver. Range builds to make them more viable and fun. I think it's the Precision Key passive is getting a bit of a mudanças no Ladino de arco, né? Stuff like that. And we're also updating pretty much all the range uniques, including Windforce, Skyhunter, and Eaglehorn. They're going to be quite a bit more usable and powerful, I think. So here, again, some buffs. Esse Stonks ficou muito bom, velho. And also Caltrops, which is the... Que você perdeu? Um monte de coisa, Antônio, mas buffaram pra caralho as coisas. And then we got the Druid next.
So here we've got some buffs coming to various spirit boons that aren't seen as much. Os espíritos vão ganhar uns buffs, porque era uma merda. Gives you some thorns. The amount there is being increased by a lot. You can see here in Season 2, it gives about 300 at this level. And then Season 3, I think it's doing about 4x what it used to. So some big buffs coming to various spirit boons that are underused. Esse stone que é deles, não é meu não. And then also Rabies is getting quite a few upgrades. We got a new legendary coming in for Rabies. That's pretty neat. And then we also have a buff to enhance Rabies. So for all of you that love spreading your Raiva vai ter uma... you're gonna be a little bit happy. Classe Poison no Druida talvez so seja... Here again, we got some buffs. I put Rabies here, but also Lightning Storm, and we'll be showing off a new unique there too. I'm actually probably gonna play Lightning Storm in season. Build de AK-47 pro Rogue. So you'll have that to look forward to. Yeah, I'm so excited for you to show these uniques. I think people are gonna probably cater their builds. Eles vão mostrar os únicos aí, sim. They're pretty. I mean, we have uniques coming for every class. We're just gonna be showing those two off today. Again, not everything, but they're pretty cool. Last Tem patch agora? So Blood and Iron Golems. So fun fact for those of you who didn't know, but the Bone Golem, when it attacks enemies with its normal attack, it actually cleaves and hits nearby enemies. Não, pra pegar lixo não. Iron Golems didn't, and they were very jealous and unhappy. And so we just decided to give it to them. So now all your golems, your golem friends are going to AoE cleave when they attack. I didn't put in a note here, but also just golems in general are getting some buffs, and I think even some other minion buffs. Tem buffs no golem, cara. Eu sempre achei o golem muito ruim no Diablo 4. And then a quality of life change coming is that Bone Prison, friendly players and your minions can now move through them. We've seen Bone Prison agora não prende jogadores amigos. Your minion build, and then your minions actually can't get to the enemy, or they want to go somewhere else, and the Bone Prison actually blocks pra them. Parar os necro trollador. It'll be a lot more usable. Bufaram o dano de veneno do lobisomem, sim. Upgrades, including a redesign of one of the aspects, which is the aspect of Swelling Curse. I think Bone Spirit players are going to be really happy. Bone Spirit mudou. Here, on the left is kind of the old version of Bone Spirit, and it basically dealt increased damage based on distance traveled. And the gameplay there was you want to be kind of far away from your enemy and then let it slowly creep towards them. It would do more damage. But it turns out Bone Spirit players really just kind of shotgun it and try and get next to enemies, so it wasn't really very usable or good most of the time. So now we changed it where this. Cara, Bone Spirit é tão ruim, mas é tão ruim. You get more crit chance on Bone Spirit, which means its CDR goes down thanks to its upgrades. And then when you hit enemies, your max essence is temporarily increased, which means more damage. Aumentar o máximo de essência é uma boa. Kind of gives you everything that you want. And so here again, we got some buffs coming to Bone Spirit and to Golems for the Necromancers. So if you Necro vai ser a pior classe do jogo. Eating pretty well this season. And again, these are just some examples. We got a lot more stuff in the patch notes for everybody. Buff do golem e nada a mesma coisa. Let's go over the couple. Bone Spirit ninguém usava e ninguém quer usar. Gente, so fudeu. This unique is the Starfall Coordinate. It basically being like a spender skill into a charge-based skill. So now you can actually run Meteor with other things like Fireball or Incinerate or Firewall. And it makes it into a very powerful cooldown-based skill that summons a bunch of meteors. It also synergizes with your enchantment, and you basically just drop a lot more meteors around like carpet bombing enemies with them. It's pretty awesome. And then the next one is the Druida. This is for Lightning Storm. Basically, what this does is it makes your Lightning Storm grow quicker, so you can get up to the maximum amount. I think it's 4 or 5 stacks really quickly. And then also when your lightning bolts crit, an additional lightning bolt will come down and do more damage. And that additional lightning bolt also, it's still a lightning storm lightning bolt. So you get all of your synergies with all of your other effects. So basically it turns into lightning everywhere. Is just pretty cool when you combine it with all of the other lightning. Novas builds, eu gostei. Do Meteoro eu achei legal. Next, now that we're done with the class updates, I kind of want to talk a little bit about how we've been viewing class balance and how we're going to be thinking about going forward in Season 3 and beyond. Ali era crítico, não era nem um lucky hit, né? One of the things that we've been talking about a lot on the team is kind of thinking about how should we be updating the game when it comes to buffing and nerfing classes and builds, and then also how often should we update it. And I kind of want to get a little into the weeds here. Achei estranho o lobo tacando a tempestade de raios. Acontece nas melhores famílias. So first is that we want to balance kind of two competing concepts that are always at odds with each other that we believe players want that really make for a fun game. Então vai de mago, não, tá legal, mas não tá tão legal assim. But this is honestly kind of true for most games as far as when they update when it comes to balance.
So the first one is we believe that players really want to feel like you all can have fun with powerful builds that you discover. Kind of a core part of playing these games is you think outside the box, or you discover something, or maybe even you follow a guide, but you find something that's really cool and awesome, and then you want to go wreck demons and kill stuff with it, right? You want to feel like you have this. Eles querem aumentar a chance de você descobrir uma build quebrada. Mas But then on the flip side, here we also believe that players want the meta to refresh, so that the same things aren't obviously the best choices forever, right? Looking back at Season 2, easy thing to point to is Ball Lightning, right? Ball Lightning was really fun and awesome. Newsflash, it was also kind of bugged. But, during Season 2, a lot of people had a lot of fun with it. É verdade, eu tenho que fazer a verdade. O primeiro personagem tem que ser mago mesmo. These things that are really powerful for many seasons over and over. Not only sorcerer players, in the case of Ball Lightning, but even players of other classes would start to feel this kind of gravitational pull and a lot of pressure to play the things that are obviously more powerful than other things. And then players would start to feel pigeonholed into being forced to play very specific things. And so kind of this dichotomy of these two competing factors, where you want to have a sense of permanence and finding things and having fun and not being afraid that Blizzard's going to take it away from you, but you also want to have a sense of, the same thing. O que eles estão falando é o seguinte, eles não podem nerfar os negócios até sumir, mas tem que deixar todo mundo livre para poder. Not everything is viable, right? So, in this vein, some of the larger changes that you're going to see in Season 3 that are kind of bug fixes or nerfs. E overpower. Ball Lightning, nerf. And before we've talked about how you want to give players a heads up of what's coming. So these are the things you're going to see at the launch of Season 3 that are kind of they're having their power lowered. The first one is the Ball Lightning enchantment, or enhancement, sorry, is causing it to deal too much damage, obviously. The rogues have also been getting extra combo points via very specific unique interactions. That's made them very powerful. Twisting Blades, again on the rogue, and Poison Imbue have had some interactions that we're cleaning up that makes it do more damage than was intended. The Druid very recently kind of climbed to the top of the power level in the game due to kind of an unfortunate interaction with Blurred Beast, where you can double dip damage. And really, we've had a couple cases like this earlier in the game, so we're redesigning. São com as espadas, não nerfing. Apply a dot or some effect, and then something else does damage based on the dot, or dealing damage on something else, and then that damage double dips, and then just goes into crazy town really quick. So we're nipping that in the bud. For the Barbarian, the Hammer of the Ancients, the Violent Hammer of the Ancients, which is one of the upgrades that you can get, was always being applied whether or not you had it, and we're cleaning that up. So basically everybody would always take the other upgrade, and then they were getting both. And then Overpower, this is more of an oversight, not a bug, but it was kind of just too strong in general. If you remember when Season 2 launched, we redid all the combat math in the game, and back then Overpower, nobody was really playing it, and then we really wanted to give it some love, and we definitely did. So it's a little bit Overpower vão nerfar Overpower, gente, o golpe brutal. And now next I want to talk about our season roadmap. Kind of, when we were talking about how we think about how often we should update the game, we wanted to let you, the community, know kind of what the conclusions we came to and what we're going to be doing. So right now vai ter 2 updates na temporada, que é o que, a gente já tá esperando. We're going to do one update at the launch of the season, where you're going to see more. Que começar com uma classe diferente, mas acaba voltando pro Bárbaro. Expected to shift a little more. And then we also plan to do a mid-season update, and that'll come somewhere around the center of the season, depending on the exact dates of patch cycle. So you'll get a little bit smaller of an update there, but still something that'll, do a bunch of buffs, and we're going to Perdão, gente. So first, let's talk about season launch and what you can expect when a new season comes when it comes to classes and systems, so on balance. So the first thing is we're going to be giving you some new content. You can count on this. We're going to be giving new legendaries and uniques that are added to the game. The amount that we do can be variable, but what we can commit to is that every class should be getting something new in this space. So you can expect some amount of new legendaries and some amount of new uniques that'll give you new toys to play with. Qual o resumo da renegada? Caio. We'll be doing both balance and design updates for all the classes, and by design mais buff updates, para ataque à distância. We change around functionality rather than just moving numbers up and down. Again, the amount is variable here. It kind of depends on the needs of the game at the time and how much other stuff that we're doing. But as a general idea, just so you can know what to expect, we plan to do many buffs to things that are underperforming,
A few nerfs to the things Gente, that tá overperforming, passando um and then fantasma me others deixando com sono can aqui. honestly be both buffs or nerfs, depending on what the actual bug Né, is. então, mas eles já tinham We also avisado que want eles to não look iam at nerfar things, Ball so Lightning our na team segunda isn't temporada. really only just doing classes. We also look at Turbilhão monster tá balance in safe? the field, we do systems with drop rates and things like that. Teoricamente, sim. How quickly players can get things that let them have access to different types of content, all of that. So you can expect that at the beginning of a season. And then last but not least are larger updates and initiatives, right? These aren't guaranteed every season, but we want to launch these when they're ready. These are kind of, you know, the big things that really shake up the game and change how players fundamentally interact with things. An example of some things here, or a couple things that we did in Season 2, you know, we updated the resistance math and combat math to the game, and that was kind of a really big change of just... Não, eu quero ver, mas é que eu tô cansado que eu não tô dormindo direito, né? Scale things. Eu estou fisicamente cansado. Cara, nerfaram golpe brutal e o martelo dos ancestrais, o Michael. Então pode ser que o bárbaro só seja forte agora. You know, we support all of those larger updates and initiatives. Well, and you can expect these kinds of things going forward in seasons. But again, not every season. Just depends on when it's ready to come out. And next, let's talk about the mid-season patch and kind of what that looks like. So the first thing is we want to bring back previous season fan favorites. You know, one of the nice things about a season game is that we can experiment with things and then bring back the things that work. So an example of where we did this before was the Malignant Reigns. You know, a lot of the Malignant Hearts in Season 1 had really cool designs that people really liked and got attached to. And we were able to bring that back in the form of unique reigns, right? Going forward, we think that the way that we bring back these designs could be legendaries, uniques, or even other ways, right? Like we can maybe just add it as paragon nodes or passives or actives or other ways in skill tree. We don't really want to be limited to it must always be uniques or it must always be legendaries. Ah, acabou minha coca, é What we isso. want to limit ourselves to is that we definitely want to promise that we can do one thing per class. And we also think that we can pull from all seasonal designs. Vão nerfar o Ball Lightning, sim. É que o Ball Lightning tava errado, a conta tava errada, né? Então eles deixaram porque todo mundo tava se divertindo, mas eles já tinham avisado que ia nerfar. We may just bring back, you know, maybe a lot of Malignant Hearts or a lot of Blood Seals. People really got attached to. We don't want to be limited to like, oh, we can only bring back 4 or 5 things, and then we can never bring more. So we're just gonna kind of look like what happened in the past and people liked, and then bring some of those things back. And then the balance updates, we also want to do this in the mid-season patch. The scope of this will be smaller compared to the beginning of the season. And we also want to do other game updates, you know, like I said before, to monsters, systems, drop rates, and some of those things. We also want to mix in a lot of buffs for each class. And then we will be doing bug fixes, and these will be both buffs and nerfs. And we'll go into a little more detail of that in a minute. Eles estão falando o que eles vão fazer durante as temporadas, não só essa, né? Todas as temporadas. Então, assim, a temporada tem um grande update, muda um monte de coisa. Aí no meio da temporada, que nem quando foi o Matadouro, tem um outro update que muda algumas coisinhas e acrescenta alguns itens. And we want to have a sense of permanence when you start a season that you can try and target something that's cool and then finish it. But you know, sometimes we need to if something's way too far out of control, particularly now that we have the gauntlet coming in. And our plan is to really broadcast the nerfs, whether they're design or bug fixes, before the mid-season update, so that you have an idea of what's coming, so that you can adjust your build. Tem que... Gente, pensei que era de praxe, né? Todo mundo brinca com o pau antes de dormir. Não é assim com vocês? Season 3 and beyond, how would we think about and how would we handle these in a mid-season patch? Troca, compartilhamento de itens. So, you know, in Season 2, like I mentioned before, the Hammer of the Ancients, this upgrade, Violent Hammer of the Ancients, was just always being applied, right? Basically, overpowered builds were just getting 30% more multiplicative damage for free. O martelo dos ancestrais violento tava bugado, tava sempre aplicando. That we would fix in a mid-season patch. So, like, if this happened in Season 3, you could expect that in the mid-season patch, we would bug fix this, and, you know, that would be a nerf to that build. Não, metamorfose, era um poder que, tipo assim, eu não vivia sem. Eu não sei como é que eu vou fazer um necromante sem aquilo. It was really, really, really good. It basically says that your bone skills deal more damage based on each point of essence you have above 50. The gameplay here that we had intended was, you know, you try and increase your mass essence, which is a fun little itemization game that you have. But then you also have some gameplay of trying to only cast. Então, eu espero que tragam o Dash de novo, Arthur. Real. Mas é só no mid-season, né? Não é agora. What we didn't anticipate, though, was that players would get as much max essence as they were able to, or that they were able to keep it as high as they were able to. And those were really just oversights on our part.
So then in Season 2, you know, we nerfed this by 50%, a whopping. Outro bug pro Hado, não, isso daqui era o que tava na temporada passada. Tava bem fraco, né, tipo... But, you know, it still keeps all the gameplay that it had before. So what if this existed in Season 3? Well, here, this would kind of be more of a question mark for us. We may fix it. Nossa, João, é verdade. Patch. We would definitely fix it at the start of next season. But technically, this isn't a bug. It's just something that is just really strong that we kind of had an oversight about. Here, we would be looking at, you know, community feedback. How badly is it warping the meta? Are other builds in Necromancer really not able to function at all because this one is so much better? We'd be looking at more things like that are qualitative types of feedback, and then make a judgment call there. And, you know, in these cases, this is where it gets really noodly. Sometimes we may be wrong, but we're going to really try and lean on the side of not changing unless we really feel like it's needed to keep the game healthy. So, again, kind of a recap, a TLDR. First, our strategy here with players is to communicate early and communicate often. We want to let you know, particularly when it comes to nerfs, what's coming and really what we're thinking. And then again, o que eles estão falando, o que eles falaram no ano passado, né? Eles vão falar mais sobre os patches. Balance updates, including design updates to things that we feel we could do better at. Lots of buffs, few nerfs, but bug fixes that are both buffs and nerfs to keep the game in a healthy state. And then in the mid-season patch, you get new content in the form of previous fan favorites from other seasons. And then we will be doing a balanced patch. It'll be a bit smaller. It'll be mostly buffs, and then bug fixes that are both buffs and nerfs. And hopefully few to no design nerfs is what we're going to try and commit to. And so again, the reason why we're doing this is we really want you to know kind of where we're thinking, and we want to try and commit to concrete things when we can. And this is something that we feel we can commit to you as far as what we bring to Diablo 4 going forward. Again, last thing is that, you know, we are open to feedback on this. This isn't set in stone that forevermore we'll be only doing 2 updates per season when it comes to balance. We're trying to find that right amount of time where you feel like you can experiment and have fun, but the same thing isn't strong forever. So, you know, please give us feedback, let us know what you think. Aquilo ali vai ser nerfado, mas não é que era nerfado, ô Giorgio, que na verdade aquilo ali ele tava multiplicando o dano de maneira errada. Balance changes coming for season 3 along with the roadmap. Alguma coisa vai manter o season 2, não vai manter nada. We will make sure we do is obviously communicate often, communicate Quer dizer, vai pro reino eterno tudo que você tem, mas os poderes vampíricos e mecânicas não vai manter. With the start of a season, and of course with that mid-season patch, and just for like better understanding within the community, if you follow version numbers of our updates, because we usually do client patches with big patches, usually mid-season patches land around the 0.3 variant of a patch, if you want to go specifically in that. We do have a lot of other quality of life items that are also coming within Season 3 that we do want to get into before we jump into Q&A. And we did want to tackle some of these because these are really big and these are based off of players and what they're telling us. And of course, things and improvements that we've already talked about beforehand that are now actually coming into Diablo 4. One big thing that I know that we mentioned in one of our prior streams with a Campfire Chat, Mr. Joe Shelley, our game director, actually brought up, which was Helltides. Helltides was, you know, something we learned within Season 2 and Season Blood is everyone really enjoyed Blood Harvest, and Blood Harvest was always up. Helltides, though, were kind of timed in specific moments, and, you know, Helltides was something that we wanted to improve upon for players, and now Helltides will actually be up pretty much all the time. So players will be able to actually jump in. Eu fazer questão de melhorar o barbo e a habilidade da build de não usar todos os gritos. Nossa, eu espero que também, porque senão você tem que ter todos os gritos e 2 habilidades, né? A Helltide, which is great. So it's more opportunities to earn cinders, and of course, more opportunities to. Arthur, não vão diminuir o drop de material. Só vão ter Helltide Forever mesmo. Porque lembra que essa temporada não tem a Vampetide. And this is a controversial topic because I don't know how people actually pronounce this, but I've always called it WASD. Other people call it WASD. Some people call it WASD. We need a poll up. I almost want to put a poll up within Twitch chat. Maybe you guys can chime in here and let me know what you prefer calling it. Mano, Charge vai ser bufado pra caramba, né? Eu acho que vai ser legal fazer build de Charge. We talked about way back at the launch of the game. We heard a lot of players asking specifically
for additional control opportunity or options for them. And this actually is a great feature that Drew, I know, who's on the D4 team. Shout out to Drew. I know he's watching, and he's here in this office. But at least for WASD, it offers more accessibility options for players, which is great to see. Sombrio, você no mouse escolhe o alvo e no controle fica uma marquinha no inimigo. E aí você ativa ele, vai pra lá. You know, the players have even more precise control to avoid. WASD feels very good with traps. WASD, however you want to pronounce it. Quando é target de inimigo, fica uma marca no inimigo, senão ele vai na direção. Chat likes WASD according to Rich. It's okay to be wrong. But yeah, it is coming to the game. And what's really great about this as well is that it is customizable. You can actually change things out and stuff if you'd like. So really happy to see it, and we're happy to hear feedback from players and their experiences with it once they jump into Season 3. And then, of course, we have a new respec mode coming to the skill trees. Yes. You know, this is respecing on skill trees has always been a little difficult, and now there's a more optimized way of being able to do so. Another big Estou oportunidade de jogar o Diablo 2 porque tem muito golpe. This kind of goes hand in hand with the opportunity of actually taking your whole Paragon board and completely resetting it before, as opposed to doing Pelo simples fato que se você tem trade, você traz gente para aplicar golpe e assim vai. And then this has been a huge one. This is specifically for console players. Agora a galera do console pode usar gold trading sem ter que subir um por um. Diablo 4 classe mais quebrada economy or ecosphere with season, especially since season 2. And for console users, like trading gold is very difficult. Eu acho que vai ser o druida ou bárbaro. Ainda joga Diablo 2, cara? Não. Eu gosto muito, mas não jogo mais não. And so the gold trading UI has been updated for console users, so they'll be able então, tem o único de maybe spend 5 to 10 minutes doing so. De meteoro que pode ser até legal, mas eu não sei se ele vai ser. So we're happy that's actually being included. Vai ser OP não. And then this one is also kind of calling back to what Joe Shelley had brought up in a prior campfire chat, which was então, depende do nerf do overpower. I think he used a really good example of how world bosses was kind of like, hey, you get 925 gear off of them, and at times it feels like maybe that's like the most optimized way of doing it, and it didn't feel very rewarding in other types of activities such as like nightmare dungeons, for example. So higher item scaling in World Tier 4 is actually coming into Season 3 and going forward for Diablo 4. So even when you're doing like higher nightmare dungeons, you're going to have way more opportunities of actually obtaining high level 925 gear. As opposed to, you know, before. Vai ter mais chance de pegar item 925, que eu acho ruim, só para deixar claro, tá? Porque se não for 925, você não nem usa, nem olha. Available as opposed to just kind of pigeonholing yourself into maybe timed world bosses and stuff like that from that end. And then this one is a point of feedback that we've gotten from a lot of players. And this is something that, you know, we kind of optimized. Material de invocação da Fera do Gelo. Mano, ninguém liga pra Fera do Gelo, velho. Não tá na rotação, foda-se. And so we're actually increasing opportunities to earn the Beast and Ice summoning items. So this kind of goes back to what I was saying earlier in our stream, where with the boss ladder, there will be more opportunities for players to kind of jump into those. So there will be additional summoning items for Beast and Ice, which will then, of course, help you eventually get to Uberdurial. And this goes hand in hand with some of the exatamente, Arthur. Esse era o maior problema. Porque assim, se não fosse do Duriel, da vida, within the patch notes, não tinha por que você pegar o item. So you should check out the patch notes. They'll be hitting on Diablo 4. Não, vai ter único para todas as classes, Renato. All the details and all the items that even Adam Jackson was talking about. Cara, eu não achei o mais difícil, João, mas eu achei o que tem a mecânica mais legal. I always mess up names, but actually, before we do that, I'm breaking order. Our wonderful production group here is going to be like, "What's wrong with you, Adam?"
one thing I did want to call out is we actually have a new promo for Twitch starting with Season 3. And that Vai ter uma promoção na Twitch, hein? Promo. We had the support streamer for Season 1. We have it again for Season 2. O Vacalo? Não. This time it's different. Before we only had a select group of streamers. I think it was like around like 2,000 streamers that signed up and opted in. Now it's for any streamer that streams Diablo 4. Thank you, Twitch, for making the engineering updates to allow for it to be just across the whole entire category. Any streamer that is streaming Diablo 4, if you're a viewer... Vai rolar vídeo, sim, resumão vai, fica tranquilo. A sub from them or gift a sub and to a total of 2. So it could be 1 gifted, 1 purchase, or 2 gifted, and you'll actually end up earning the amount as well. You just need to make sure that your Battle.net account is actually linked. Muito simples esse Vacalo, mano, mas lembra que o da primeira temporada era um Vacalão, não era um cavalo normal. Até hoje ele é o maior cavalo do jogo. For you to earn that mount. So that is coming, and there'll be a blog. Não, Rê, isso daí foi na primeira temporada. Na primeira temporada eu tava. Agora vai ser pra todo mundo que estiver fazendo live de Diablo 4. Make sure to check it out, and I believe it's actually going to be running for quite a while, like a month or so. So players will be able to kind of take part in that from their end. But será que os únicos que vão estar tão roubados, será? And we're actually going to be going back and forth between Irvine and here in Albany, because Adam Jackson, of Mas da hora da pré-venda, mano, eu achei paio da pré-venda, cara. Eu gosto do Vacalo. Related to class and class balance. Vai ter filtro de loot? Não. But I know one question that as we queue up questions specifically from our side and have my live feed right here, we'll attempt to not butcher names. Maybe I will. Spoilers. Primeiro Vacalo druida não parece estar montado num pônei. Exatamente, é o melhor Vacalo que tem, é o primeiro, velho. This is a question for Mr. Adam Jackson. Algo que eu devo saber, não queria ter ouvido muita coisa dele. Realmente muita coisa. Depois eu vou fazer o resumão. Yeah, let me think. It's a deep question, but I think... Okay. So, filtro de loot é quando você tá no mundo, tipo assim, ele não mostra item branco, por exemplo, sabe? Even before launch and going into launch and how we thought about things. But I think we'll start with like season 1 and the transition from kind of the launch version of the game into our first season, right? Filtro de loot, não confirmaram nada. Tipo, eles estão tentando fazer o rework da itemização pra temporada 4, Caio. Mas não filtro de loot. Everything should be viable for everyone, and you know, basically everything feels good, and there's a lot of different ways to play, right? Não deram notícia sobre asas, também é uma boa notícia. Nenhuma notícia é uma boa notícia. We realized that in our quest to make items and vai ter pau hoje, vai. Fun and powerful and interesting, we had tava com pau antes, né, na verdade. E vai ter pau logo mais. Time, I'll pick on cooldown reduction. It's a very scary stat to me and the team. So, you know, we realized in the launch version game the cooldown reduction was too high, right? And so players are basically able to solve cooldown reduction, I'm using that with air quotes, and get to a point where they had very low, if any, cooldowns on a lot of their skills. And this was true for many stats, not just cooldown reduction. But one of the problems that was going to come up that was a kind of future us problem, really almost immediately. Da inscrição no Prime da Twitch, vou tirar o membro daqui do YouTube. Nossa, nem queria mesmo, viu? Defensive stats, cooldown reduction, resource. Obrigado. Then pelo Prime. Let them solve it only Surpresa. Here, then we're going to get to a state where we can't give exciting things to you anymore that you're going to be really happy about and that will feel impactful because you just got it all in gear, right? And while gear does need to be cool and interesting, if you completely solve these things, I can't give you legendary power, or I can't give you something late game that really buffs and changes your build in a meaningful way if you got it from just one source. And so then we launched season 1 and we're like, okay, you know, we're going to kind of eat our vegetables here. And we're going muito golpe no Diablo 2, sim. Do these very necessary nerfs, and there were quite a few, right? And even at the time we did this, we knew, you know, we tried to mix in a bunch of buffs and, you know, try and make it feel good. Jovem idoso. Right? We kind of failed in that endeavor. We did, you know, do the necessary things to bring the game in a long-term healthy state, but it came at the cost. Tem o evento A5 do Xbox. And so you went from, you know, the beginning acabando aqui, season 1, pouco de pau e Xbox. Just got quite a bit less fun because you were just less powerful and you weren't compensated enough from the player point of view. And so we kind of learned a lesson there of like we need to be a little bit more thoughtful and careful of when we roll out these things and how we roll them out, and then also how we communicate it, right? Because we didn't really tell people the
the intricacies of these problems, we just came out with a patch and let you figure it out, and that didn't go too well. Sim, right? nossa, não. So then in season two, Era um problema real. we did Então, a big assim, combat math update to the game. é foda pra We got a little Blizzard worried, liberar, we had to entendeu? kind of thread this needle of Pau tá liberado no Xbox? player Só power amanhã. because we changed a lot of multiplicative synergies to be additive, but we wanted to do it in a way where you felt more powerful and it felt more fun and fair. So we had to do a lot of more work on the monster side and balance monsters to the new expected player power when, vulnerable is not always multiplicative and all of these other crazy things going on. And I think we threaded that needle really well. A little bit to my surprise, I'll be honest. I was a little scared going into it because it's just such a big update. Não, lança dia... And then we also decided lança amanhã, 5 da manhã, João. That instead of trying to, nerf and whack-a-mole things that are really strong and immediately take them away because it's not supposed to be that way, we just kind of let it ride. And so that's why you saw things like, Ball Lightning, Hoda Barb, the Druid, Poison Druid, Rogue Combo. Many classes had just something. Build de Veneno Renegado vai ter um nerf porque tava bugado a interação. But even now, towards the end of season 2, we're seeing that, some people are starting to be a little upset. Amanhã nem vou trabalhar, foda-se, né? Killing everything, and if I want to do the really hard content... Tem pau no Play 5? Não. Só Xbox e PC. And obviously we don't want that to be the future of Pau armado amanhã não, pau armado já fica hoje, né? Amanhã ele já tá até mole, coitado. And that's why, again, I was saying kind of in my presentation, we're thinking a lot of, how often do we update actually really matters, I think, from Marciano, o Rogue, eu não lembro direito como é que funcionava, mas assim, estacava o veneno, tipo assim, de maneiras que não era o correto. Então, em vez de você causar, tipo assim, 10 de dano de veneno, você causava, tipo assim, 1000. That's another subject that maybe I like to go into in the future, or more in depth in the future, but I think that kind of answers the question. It's already a little long-winded, so I'll leave it there. All good. No, I appreciate it. Quem tem Game Pass no Xbox leva pau na faixa, assim. Go through some additional questions I might be going back to. Quem joga Diablo fica com um pau mais forte, um pau trevoso. Have gotten regarding season 3 is this is from Ice Vixen. I'm attempting. What about group play in vaults? How does that specifically work? Because obviously there's like the warding buff and everything. How do rewards kind of associate with that? Right, so you are able to group up and play through a vault. And yeah, it behaves pretty much like any other Nightmare dungeon. And so, 3 hits de combo, passo sombrio, armadilha de veneno, espada rodante e derrubada do inimigo eternamente. Obrigado, Renan. Era isso. You will lose the buff. E isso vai ser nerfado, porque tipo, era bug. Where players might try to cheat. Quem toma trembolão na academia fica com o pau no lace. We're trying to be as supportive as possible for group play. Awesome, makes sense. And then I know this is a question back for Adam, a popular question regarding minion builds. And plans for... Olha os Minions, e aí? I know this one has been brought up in chat quite often. What are the plans for like maybe Necromancer or Druid minion build specifically? Yeah. Yeah, I definitely don't get asked this all the time. So, let me think. So we know the feedback that people want minion builds to be kind of more impactful, and these are now I'm kind of going into my opinion, but I think a lot of that feedback comes from a combination of, they don't feel necessarily maybe as powerful as other builds, which we can and we do. And if you've noticed in our past patches, we've consistently been number buffing minion builds, and even this patch does have some number buffs in that realm. But I think a more complicated, difficult problem. O legal é jogar sem saber as coisas, Vini, ou Michael. The minions feel really cool and awesome, and your investment into them really pay off in a way that is kind of more visceral. That is a harder problem to solve that requires it's in my mind, and I'm not promising anything, but these are things like rethinking of how the Book of the Dead upgrades work and that relationship between sacrificing and minion upgrades, and really trying to make them do more visually, I think, cool and awesome things, and maybe more reacting to you, and so you feel like they're doing a lot more on their own a little bit. Casual, hoje em dia não tenho tanto tempo pra preferir no certo, é justo. O que eu gosto é de montar build, né? Então eu acho seguir build alheia horrível. Mas pode seguir as minhas, viu, gente? I've got my gain with me and we're all going and messing with stuff. So, we're doing number buffs now.
It is Que a thing DLC, that we're looking at. I don't o have any o promises design? of when, because again, this is A something temporada that é is grátis. a little more difficult to A tackle. temporada We vai have other ser things that we're tackling gratuita. that are, a little more difficult coming in the near future. But it is something that we know of and that will definitely be coming. I just don't know when. Awesome, I appreciate it. A question related to Uber uniques on Uber Vaults. Is that something that players can find there, or like what can they find in that? So Uber uniques are still the domain of Duriel at this point. That's going to be your best shot for getting Uber uniques. But we still wanted to make Começa Uber Vault rewarding. terça-feira, dia 23. So for the Seneschal construct, we've actually created several unique tuning stones, which really we haven't given away too much information about, but defeating Uber Malphus is going to be the only way to earn those. Awesome. Yeah. So players will be able to get really, really powerful, unique tuning stones specifically from those. And I will spoil it a little bit. We did technically have PC Gamer did a good interview with Sean, and I know it was kind of revealed specifically in one of the shots there. So if people want a sneak O único peek só of no, what it does, é que os Uber é só no Duriel mesmo, João. people can actually see it there. Build Uber continua uma bosta, teoricamente sim. This is another big question within chat. Oh, by the way, Beefcake Monster asked that last question. I forgot names, but this one is actually asked by a lot of people, so just many names specifically. Sure. Snapshotting. Snapshotting is something that kind of appeared, especially as players were going through. O armário de builds, gente. Do we have any plans regarding snapshotting and what we might do for that? Yeah, we do have things coming. I don't have any. Mano, eu gostaria que não fosse só o Duriel. But we do have fixes coming for snapshotting. We're aware of the problem. It came on a little hot at the end of season 2, but yeah, Não, we've pera talked aí. about it. We've seen it. We kind of know the intricacies of it. Não, o Snapshot não é aquilo ali que eu tava falando, gente. In the near Awesome. future. Awesome, I appreciate Passe it. acelerado, não, só no dia 23 I've seen mesmo. a few times in chat about Zoltan Cool. Funny enough, do we Necromante, Alex. Zoltan Cool in this? Or? Do not encounter him. He is still dead. No digging up his head this time. But you will hear his voice. We have several lore books that drop throughout the vaults, and generally his presence. And Ayujan speaks of him quite often. Of course, we have to hear Zoltan Cool and his wonderful Yeah. voice of talking down to everyone. So that makes perfect sense. I know a question regarding the vault specifically. Is that an area that players can actually maybe potentially level up Paragon glyphs, or is that still something that is tied to Nightmare Dungeons? So the Nightmare versions of vaults should work the same way as Nightmare Dungeons in that respect. And Awesome. you should be able to level up your glyphs. Tá. Awesome. As Yeah, câmaras a do lot of pesadelo people hearing about podem the ser Nightmare usadas para vaults and subir like, well, does that serve os also the same- glifos. And can I do almost get both Kaique, com objectives? POI 2 esse jogo vai à falência. And that was from Gally. Tá, claro, vai sim. Who asked that question specifically. And then I know a question we have from. Eu tenho a leve impressão que pro fã médio de POI, quando sair o POI 2, o Jesus vai voltar só para jogar POI 2. Can we do the gauntlet in a week? So we have not restricted players' access to the gauntlet. I think it's the type of content we want people to try and master. And in order to be able to do that, Mano, voltei aí. Mano, não é o Jesus, pode ir embora. to improve. And Volta quando lançar POI 2, não vem com essa não. you can play it as much or as little as you want, which is a change again from something like a Nightmare Dungeon where you need a sigil. Vai ter uma classe nova, Jesus Warrior. Tier 4, and that you think you're ready. Yeah. So again, you Ai. can get into these specifically before. Se seguir a ideia do 1 até aprender a jogar POI 2 vai uns 10 anos. Então tem tempo para o Diablo 2 jogar de boa. But you can try tackling it a little bit earlier if you want, and you can do it as many times as you want, which is really cool. So I'm excited to see how players optimize because of course they change every single week, and they get to kind of learn, and they get to kind of maybe modify based on how many people are within their party, which is really, really cool. A question that we also have been getting regarding. Joguei POI no lançamento, Diablo 4 no lançamento era GOT, mano. I lost. É que a galera não lembra como é que era o Path of Exile antes, né? A galera, vê hoje a quantidade absurda de conteúdo que tem lá, porque realmente tem muito conteúdo, que eu acho que é um problema do POI, é justamente esse. Fermel, yes, that is still on track for season 4. We have a really massive. Mas assim, eu quero jogar POI 2, só pra deixar claro, tá, gente? Eu acho que vai ser legal.
Mas We'll have more assim, news to share as we get closer to season 4. se até Jesus joga Diablo, né? News to share with the community for season 3 regarding that, but it will be pretty significant, and we'll be talking about that more in a future stream here coming down the line. And then let's see, any updates regarding like some of the group finders or social features? I know that is also another big question that a lot of players have been asking over the last. O que eu acho incrível tipo, é sempre aquela coisa. Lançou outro jogo. Ah, não, esse seu jogo tem que ir à falência. Não pode, ninguém pode jogar o seu. Você tem que jogar o outro, sabe? É que nem vai lançar até quem 8 semana que vem. Street Fighter vai falir. Sabe? Por quê? Porque é jogo de luta, só pode ter um. Making better through the lifetime of Diablo 4. So players can expect to see better and more optimizations towards the social features and the friend finder specifically. O PoI 1 lançou em 2013, na minha opinião só ficou bom depois de 2017. Cara, eu lembro do PoI da base lá. Joguei um pouquinho, joguei um pouco alguns anos atrás, mas nunca me pegou. Eu gosto muito daquele esquema de gemas para criar as habilidades. Aquilo eu acho legal. Mas aquela árvore de passivas eu acho um completo lixo. Porque você tem que ficar usando site externo para tentar descobrir qual que é o melhor caminho, sabe? Não é intuitivo. Like Living Steel from Season 2 to the Beast of Nice summoning items now with Season 3. So players will actually be able to kind of jump into Ubuduriel specifically from that. Sabe o que é chegar no tier 24 do Matador dizer? Cara, não, eu joguei só um pouco. From players asking like, hey, is there any update of like, are you guys planning on actually increasing the field of view? Right now we don't have any plans towards that. It's just something that, you know, we've been hearing a lot from players. É muito fácil cagar na árvore de skill. Of course has to go into something like that. But you know, whenever we do have an update, we'll make sure to actually provide that specifically on that end. Codex updates is another big thing because people have been asking about, you know, the codex updates. I'm just like então, não, o PoI, que eu não falei, eu acho que tem muita ideia legal. I'm like, oh, yeah. Sabe? Mas a árvore de skill do PoI é uma floresta amazônica, mano, E é a árvore de passivas, né? Ainda tem as skills que você coloca. Aí que eu falei, a ideia eu acho legal. Mas eu não gosto da gameplay do PoI, entendeu? Kind of helping out with inventory, making sure those specific aspects were like pulled out of inventory and kind of stored within the character or cataloged within the character. So we will have more info on when that actually ends up hitting soon. But there's a ton of things that are coming to D4 to help address a lot of some of this community feedback specifically on that end. And then question regarding Gauntlet. This is from RM Dragonheart. Will you be able to... Eu jogo com 10 anos, pode ser realmente brutal. Então, meu medo é o PoI 2 querer lançar tão complicado que nem o PoI 1. Porque a chance do PoI 2 sair do nicho é justamente começar do zero e ter a chance de gente nova chegar no jogo e entender o jogo. Porque ninguém novo chega no Path of Exile. Não existe, um jogador, eu vou testar o Path of Exile. Não tem, sabe? Joga PoI quem já joga PoI há anos. And then I know we've gotten, or this was a question from Max, not TV, regarding Malthus. Do we have any plans of Malthus becoming maybe potentially an endgame boss outside of the season? Or are we planning on maybe, you know, introducing it in então, the Renan, in the future? Isso foi uma coisa que eu falei quando lançou o Diablo. Much as Adam described for power, os outros RPGs, look at those elements that we PoI, from a previous season to see if we can Last Epoch, depois do Diablo 4, você começa a jogar, você fala, putz, falta alguma coisa. O quê? Mundo aberto. O mundo aberto foi a melhor coisa do Diablo 4. Por mais que a gente não fique muito tempo lá, só pra deixar claro. Mas o fato de você ter a liberdade de ir pra onde você quiser é o que diferencia pra mim. Cool. Well, I know we went through some questions here, and we're a little over beyond. We were aiming for 90 minutes. We're a little beyond. It's totally fine though. Really appreciate a lot of stuff in season 3. Really appreciate everyone providing questions. And if you have additional questions, mano, é igual Dota. É um jogo que vira um culto, sabe? Ele é extremamente tóxico para quem não é do meio. Então assim, a galera chega ali
again, fica completamente perdida, ninguém explica o que tem que fazer, o tutorial do POI é um completo lixo, e eu odeio tutorial, só pra deixar claro. Tá? E aí a galera não volta, entendeu? Então a chance que eles têm no 2 é de fazer um negócio que tem uma curva de aprendizado bacana, que eu espero que eles façam. We have a lot of other activities that are going on within the Diablo universe. Diablo 3 started their new season just a couple weeks ago. D2, repping D2 today. There we go, D2R. D2, I know we've gotten a lot of questions about when the next ladder will be. We'll have more news on that in February. We don't expect it to... Seguindo o guia do Kramus. Não, então, esse é o problema, Fernando. Tipo assim, você tem o POI, se você não seguir um guia de um cara que já tá lá há anos, você fica completamente perdido, você faz cagada. E no POI, fazer cagada custa muito tempo. To the Diablo universe. D4, even earlier this month, we talked about how we will have ray tracing and a lot of those features coming into Diablo 4 here really soon. So players should expect to see that within a future update really soon. So I'm super excited for that. Então, o Paragon do Diablo 4, eu gostaria do Diablo 4 se tivesse mais árvores de Paragon e tivesse, tipo, reciclar a árvore de Paragon nas temporadas, sabe? Pra não ficar sempre a mesma coisa. Adam Jackson from Irvine. I'm looking forward to flying back and saying hi. Mano, Dota é help até pra quem já joga, imagina pra quem chega agora. Mano, nem olha o Dota. This special developer update live stream for Season 3. And just a heads up for people that are watching, we are friends at Xbox. Então, não, doing an Xbox Developer Direct that's going to be starting here really soon. So make sure to check that out on the Xbox channel on Twitch and on YouTube. And of course, já estão como funcionário do mês do Xbox ali, hein? On YouTube and Twitch, so make sure to tune into them immediately after the stream. But thank you guys again for tuning in for the developer update for Season the Construct, which is launching on January 23rd. Patch notes tomorrow on Diablo4.com. And yeah, thank you guys from Albany. Really appreciate it. See you guys in game. Vou ir pra cá. Não, pera aí, Diablo tá fazendo uma raid pra Ana Cake? Não, pelo amor de Deus. Nada contra a Ana Cake, tá, gente? Pronto. Voltamos, gente. Deixa eu fechar aqui o Diablo. Daqui a pouco a gente vai pra Developer Direct do Xbox. Agora, geralmente, gente, eu não entro em tretas do chat, tá? Mas não é nem isso. A questão não é, tipo, tem gente passando pano. Não é isso a questão. A questão é, você tá se divertindo com o seu jogo? Pronto. É isso. Pra mim é simples. Que nem, POI, não me diverte. Não me diverte mesmo. Eu não consigo me divertir naquele jogo. Um jogo que eu acho que é foda, que tem umas ideias foda, que é o Last Epoch. Eu joguei, eu achei legalzinho, mas não me diverte tanto. Entendeu? Então, é aquela coisa. Tipo, joga o que te diverte. Tipo, mano, mas os caras só fazem cagada, você tá passando pano. Eu tô me divertindo, cara. Tá? Pra mim é simples. Falou, tipo assim, o que eu tenho que ler, eu não tô, não é o Kaique, não é com você, tá? Não leve isso como se fosse pra você, porque não é. Tá? É o que eu vejo de comentário, tipo assim, que eu até postei no Twitter esses dias, não tem nada a ver com essa história, mas é assim, se a gente falar mal de um jogo, é hater. Se falar bem de um jogo, você passa pano, ou tá sendo pago. Se você não terminou tudo que tem no jogo, você não pode criar conteúdo. Né? Então, assim, mano, meu trabalho é criar conteúdo, não é jogar videogame. É diferente. Tem gente que joga videogame o dia inteiro e fala um monte de abobrinha e a galera segue porque ele tá lá. Não, mas ele sabe o que tá falando. Não, ele não sabe, tá falando um monte de merda, mas o personagem dele tá topado, sabe? Então, assim, é diferente. A temporada tem... Mano, o Kaique, isso eu concordo, mas todo jogo é assim, né? A temporada que tem 3 meses é 1 mês de temporada e é isso. Todo jogo foi... Diablo 2 sempre foi assim também. Quer dizer, Diablo 2 não, porque demora mais pra fazer as coisas no Diablo 2. Então, o Renan, o lance é esse, cara. A jogabilidade do Diablo 4, pra mim, é a melhor do gênero, mas assim, por uma larga margem. E é que nem o New World fez com MMO.
New World tem um combate tão gostoso de MMO, que aí você vai jogar... O pessoal me pergunta, você jogou o Throne and Liberty? Mano, é tab target, velho. Eu vou jogar aquilo ali e vou passar nervoso. Kaique, eu não tô falando de você, não. É que eu não falei, não é de você que eu tô falando. É que assim, você já tá no modo defensivo, como se a gente estivesse com um tridente né, e umas tochas. Não é com você. Eu tô falando assim, porque é coisa que vieram me encher o saco no Twitter na semana passada. Quando eu falo que esses devs são lixo, eu tenho total certeza do que são, porque não jogam o jogo e não estudam ele. Mas aí a gente tá falando com o professor Xavier, né, velho? É assim, mano, Blizzard. Eu acho que eu tenho o tio Phil no zap aqui. Vou mandar uma mensagem pra ele que você vai resolver todos os problemas do Diablo 4. Assim, mano, se você é dev, você sabe que, tipo assim, é tudo estatística. Então, assim, o que pra você seria arrumar o jogo vai alienar 90% da player base. E eu vou dar uma dica, você não é especial. O jogo não é feito pra você. Esse é o lance. O jogo não é feito pros 99% que estão reclamando no fórum. Esses caras são o 1% da galera. É 1% vocal que tá lá reclamando de coisas. Eu não tô falando que eles estão reclamando errado, de maneira errônea. Tipo, no fórum eu acho que é realmente o local pra você fazer isso. Só que tem que filtrar, entendeu? É aquela coisa, vamos fazer um negócio extremamente point game. Cara, a maioria da galera joga a temporada, não chega no nível 100. A grande maioria, posso falar. Então, assim, eu entendo que tem que ter um processo pra galera se divertir do nível 1 ao nível 100. Mas não é só a galera que fez 25 níveis do Matador Odyssey que tem o direito de se divertir. Entendeu? Todos os Zequinhas que estão ali vão se divertir, tem que se divertir também. Kaique já fez calculadora em Java, a Blizzard tá em boas mãos, porra. Bom, gente, eu vou encher um copo de coca. E daqui a pouco a gente volta pra ver o... Eu só vou encher o copo e voltar. A gente vai fazer um resumão aqui do que rolou na live do Diablo. Às 5 horas tem a live do Xbox, e aí eu vou ter que parar a live no YouTube, porque a live do Xbox provavelmente vai ter música, e aí acabou a live no YouTube, tá, gente? Quem banca o jogo é Zequinha. Eu não tô zoando, gente, eu tô falando sério. Tá? Eu sei que, tipo assim, a galera quer ver o conteúdo do mais alto nível, mas 90% da galera que joga o jogo nunca vai chegar lá. Então, assim, o que eu tô falando, tipo assim, eu entendo que, tipo assim, pô, você tem que reclamar porque pra melhorar o seu jogo, sim, mas você não é o alecrim dourado do mundo, né? Você tem que pensar nos outros 99. Mano, eu acho a itemização do Diablo 4 ruim. Isso não quer dizer que todo dia eu vou lá vou fazer o Adam Fletcher posta alguma coisa no Twitter, eu vou lá comentar. Quando é que vocês vão arrumar essa itemização bosta? Porque tem gente que faz isso. Mano, não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rapidão, gente. Vou encher o copo de coca, a gente já volta e a gente faz o resumão do que rolou aqui. E eu tenho que colocar alguma coisa aqui na tela, né? Pera aí. Ui.
Voltei, gente. Voltei. Shadow aqui, ó. Terminou a quarta temporada, conquista, tchau. Mano, é mais ou menos isso que eu faço, real. Por quê? Porque, mano, eu quero jogar outras coisas. Se eu não tô me divertindo, eu paro de jogar, vou jogar outra coisa. O jeito que a Blizzard tá tratando o Diablo 4 é uma maneira tão ridícula, porque tudo que eles fazem sempre lançam um hotfix depois. Mas, Kaique, você é programador. Eu fiz faculdade de ciência da computação, tá, gente? Então eu não estou chutando do além. Você consegue lançar um software absolutamente sem erros, sem nenhum bug, assim, em que todos os usuários vão utilizar e vão entender de primeira? Mano, não é possível, cara. O mundo tá perdendo... E literalmente metade da live stream de hoje deles foi justamente falar que eles vão falar mais, né? Cara, mas assim, builds da temporada 2 eram bugs. Que eles não corrigiram porque a galera tava se divertindo. Teve... o próprio Adam falou, o Adam que tava na Blizzard, falou que tem passivas que eles fizeram achando que os jogadores poderiam chegar até tal nível, que nem a do necromante, né, da ossificação, que poderia chegar até tal nível de essência, e os caras, tipo, passaram muito daquilo e acabou ficando muito forte. E eles corrigiram. Por que Diablo 3 tem PTR e o Diablo 4 não? Cara, eu acho que eles já pediram isso no Diablo 4 e eu acho que tem que ter também, viu, Sapinho? Real. Mas eu não sei como é que funciona lá, tipo, o processo de testes e tudo mais, então eu não faço nem ideia. Mas eu concordo, tem que ter PTR mesmo. Mas é bem isso, é que o Demir falou, se o Diablo 4 tiver um PTR, a surpresa acaba, né? Então, assim, o problema é marketing, nesse caso. Né? Diablo 4 precisa ter novidades que sejam novas pra galera poder ficar no hype e voltar para as temporadas. Né? Então, não, é uma faca de dois gumes. O marketing precisa disso para gerar hype, mas os programadores e os devs precisam da PTR para ter retorno e feedback para saber o que tá dando certo e o que tá dando errado. Complicado, é complicado, essa parte é complicada mesmo. Tu que faz produção é passível de ajustes, uma vez que o teste é realizado em meio controlado. Exato, ô Chablau. Esse é o maior problema, não tem como você... É o legítimo programador que chega a falar: ah, não, mas na minha máquina funciona. Foda-se a sua máquina, velho. O usuário não consegue usar, tem erro. Ó, Gustavo, falando em otimização, eu gostei um Druid semana passada, simplesmente impossível fazer o spec. Mano, é que eu falei, a itemização do Diablo 4 tá ruim, cara. A Blizzard queria farmar antes da venda pra Microsoft. Ai... Cara, tem uma certa lógica. Principalmente porque assim, o que a galera falando, tipo... Eu acho que o Diablo 4, eu concordo. Alguém falou isso, eu não lembro quem. Mas eu concordo, que o Diablo 4 lançou porque não dava pra adiar. Porque foi executivo que falou: meu irmão, tem que lançar essa bosta. Sabe? Aquela coisa, já tá há tanto tempo que não dá pra esperar mais. Mano, eu não lembro da itemização do Inquisitor, o Hadomancer.
Eu tenho ele, eu joguei um pouco, mas eu não lembro da itemização. E não, e outra, e eles já falaram, né, tipo, na live do ano passado, que a itemização é realmente algo que eles querem mexer. Só que não é um negócio assim, falar, vamos mudar, e foda-se. Mano, tem que fazer teste pra caralho, tem que mexer código, legado, deve ser uma bosta, bicho. Eu acho engraçado que eu falo de bugs do Diablo 4, mas o jogo joga o porra do GTA e o The Witcher até hoje cheio de bug. Cara, mas assim, bug, velho, hoje não tem como você lançar um jogo sem bugs. Você só tem que ter um jogo que consiga te divertir a despeito dos bugs. Skyrim, nossa, não, o jogo da Bethesda de bug é... Primeira temporada foi muito ruim mesmo, cara. Nossa, a primeira temporada foi sofrida. Eu não terminei o passe da primeira temporada, pra vocês terem noção. E obviamente, né, eu tive que ler... Mano, o guia, eu lembro, tipo assim, as merdas que eu tenho que ler, né? No começo que eu fiz o guia do Matador de Z pra galera, tem comentário lá, falou, lá, só chegou no nível 2. Mano, eu fiz literalmente no primeiro dia, sabe? E o cara, assim, se eu não tivesse nas primeiras horas, no nível 25, o meu conteúdo é invalidado. Diga, Demir. Fazer uma live com o Immortal, quando ele ficou full pistola. Tem essa também. Éder. Mas na verdade eu acho que o Diablo 4 atrasou, não foi nem acelerado. Ele atrasou muito porque tem vários relatos, né? Que durante o desenvolvimento do Diablo 4, quem tava tomando conta era o Luiz Barriga e o Macri. E assim, eles jogaram muita coisa fora. Mas muita coisa fora. E aí, tipo assim, né, mandaram o Macri e o Luiz Barriga embora. E aí veio o Joe Shelley e falou, mano, o que a gente tem? O que dá pra fazer com o que tem feito? É isso, então é isso. Tanto que tem muita coisa durante o bloco de desenvolvimento do Diablo 4 que não tá no jogo final. Não, mas defender o Diablo 4 você é passador de pano, mano. Isso se eu não tiver recebendo da Blizzard. Vai testar o update do The Finals? Vou, mas provavelmente offline. Off-live, no caso. Aí o Flávio já tá com o pau, mano. Tô com o pau há muito tempo. Cara, eu gostei tanto da campanha, João. Eu achei os personagens legais. Você tem que levar em conta que também que não é um Nefalém que nem era no Diablo 3, né? Você é um bosta. Mudança de visual da Lilith? Ela mudou? Deixa eu abrir aqui o negócio da Microsoft falando nisso. Xbox Developer Direct 2024. IGN. Eu não quero ver na IGN, só para deixar claro. Flow Games, menos ainda. Xbox, obrigado. Em 1 hora ainda, beleza. Tá aqui. A primeira cinemática vai ser feita de sangue. Não, mas gente, aquilo ali foi a invocação, literalmente, né? Ela não tinha pele naquela invocação. Ô João, aí é falta de do neurônio, né?
O ódio une mais as pessoas que devoção. Não, sim, você ser hater é a maneira mais fácil de você conseguir conseguir like. Isso é muito fácil, cara. Eu posso provar por A mais B que seria muito mais fácil eu falar mal de alguma coisa pra ganhar like no Twitter, no coisa, do que se falar bem. Então, assim, eu tento não fazer um vídeo falando mal de alguma coisa só por falar mal de alguma coisa, entendeu? Tem pau no passe? Amanhã. Povo discutindo, mas ninguém dá like, né? Incrível. Deixa o like no YouTube, gente. Gente, hoje tem Indiana Jones, a Valve, Não, eu acho que tem que falar dos problemas, real, assim, eu acho que tem que, mas tem palco pra isso, sabe? Foi falado da classe nova? Não. DLC do Elden Ring, tipo, mas assim, eu não sei quando, eu acho que vai sair lá pra agosto essa DLC, cara. Hoje não, acho que não vai falar nada de Elden Ring hoje, gente. Lucas, brigadão. Bom descanso, bom trabalho. Powered, Ari, Powered, gente, a live do YouTube eu vou parar daqui a pouquinho, a gente só tá batendo papo agora, tá? Mano, o Baldur's Gate é do caralho. Voltando então, gente, só pra avisar. Live do YouTube daqui a pouco eu vou parar, tá? Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver a live do Developer Direct do Xbox, que eu não posso passar isso no YouTube, entendeu? E aí a gente continua na Twitch, já emenda isso aqui no Powered, certo? Acho que já poderia chegar a Tier 5 ou melhor deixar pra expansão. Eu acho que vem na expansão, mas eu acho que já poderia vir. Real. Pegador de pau profissional. Então, gente, quem quiser, quem tiver aí, cola aqui na Twitch. Que é twitch.tv/Hadomancer, vou até colocar aqui. Obviamente que eu não coloquei um link, né, porque eu sou manto. Power é bom pra caralho, é mó legal. Não entendi o hype desse jogo. Mano, é o Pikachu armado. Ademir, brigadão. Será que serão 3 expansões de Diablo? Cara, eu espero que eles consigam fazer uma expansão por ano. Mesmo que elas sejam menores, eu espero que façam uma expansão por ano, que nem o ideal. Ou a cada 2 anos, sabe? Boa, Kamui. Mano, o Avowed, a gente sabe que ele não vai ser um jogo gigantesco, mas, porra, eu tô felizão pra ver ele. Boa, Icas. Não sei quem é você de lá. Mas eu espero que seja uma pra cada mal supremo, sabe? Pra ficar legal. Encrenca agora na Twitch. Gente, vocês sabem que eu não sei quem são vocês, mas sejam bem-vindos. Ou bem-vindas. João, então, eu acho que sim, porque uma coisa que tipo, a galera fala, nossa, não, o Diablo é uma bosta. Cara, Diablo 4 teve um lançamento muito melhor que qualquer outro jogo do gênero. Mas muito melhor. Então, assim, é o jogo perfeito? Não, não é não, mas nem de longe. Mas a base do jogo é muito boa. A gameplay é legal, é bonitão, tem um mundo aberto. Então, assim, dá pra trabalhar ali. Tô ansioso pro lançamento do pau.
Não, coisas das habilidades, né? Tipo, eu acho que falta muita coisa. Falta variedade de builds viáveis. Que eu jogo de necro. Se eu não tiver névoa sangrenta, eu não tenho nenhuma habilidade pra sair de... Sabe, não tem um botão de pânico. Fatality, chegou tarde. A gente tá encerrando aqui. Mas a gente vai continuar na Twitch. Atualização no Hero? Sério? Bom, vai, deixa eu vir pra cá. Gente, pra quem tá no YouTube, eu vou encerrando. Mas antes de encerrar, deixa o like pro resto da galera ver esse vídeo e poder hatear também. Porque esse é o sentido, né? O sentido de você fazer uma live e deixar ela salva no YouTube é pra galera poder voltar e meter o hate aqui. Certo? Galera, então eu vou encerrando aqui no YouTube. Só vou encerrar mesmo, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês. Vai ter um review depois? Vai. Eu vou juntar agora as informações. Vamos juntar tudo. Não deve sair amanhã, porque amanhã tem os vídeos de Power Word já programados. Deve sair no sábado ou no domingo o review. Por quê? Porque eu quero ver os patch notes primeiro. Eu não quero soltar só por soltar, sabe? Certo? Galera do YouTube, muito obrigado. Beijo pra vocês.